চল, কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আমি ভারত, আমাদের আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বেখাও। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হালো কি সিং, দফা মানিমুং মালাই মাকুয়া। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য বিধাতা। ভারত চমারিনি খরকসা, আংনক পালন শ্রীনাইসা। ভারত চমারিনি খরকসা, আংনক পালন শ্রীনাইসা। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের, সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক, দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়।
কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतन लाम सको चिनी ताबुक जरानि ककब्र कक्तमाव पुइलानो फाइदि नायलायानो तिनिनि कक्तमा बखरक रक यंग लगा बेंगबुनानि थांगैते नगो किफिलै सगैलिया कुलाय घन्टा सारा बिरेन्दा जय गामिनि खरकनि सिकला फाशाल फुंगो आवार किनानि कायसा गारि गाना अकलाय जाकमाखा खरकनि सिकला रकनि मांगथै बरकनि मुं जेम्स मल समते विकास रियां मांगथै मानमानि कक्तमा मानखेना आमजायाव थांगै सगैखा आम्बासा थानानि पुलिस तबु जाखा डग स्क्वाडे फरेन्सिक टीम कायसा कायने कक्से सामुंगते चिकन मिकन पार्टी मुंगनो कारै गोसां गोसां खेनाव बाइखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभाते 7 रामनगर विधानसभानि भोट नाहारमुं सारेकनि दामबा जरा वेस्ट त्रिपुरा आचुक थायो भोट कलाइखा 79.7% 7 रामनगर आचुक थायो भोट कलाइखा 67.81%। माताबारी मताई नगो मताई रबाइमानि यागलो उदयपुर इंग्लिश मीडियम स्कूल बोर्ड देखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव नरेंद्र मोदी नो फिल्था मंत्री बक्रक स्नामनानि नाहार मुंगो शिमिनो बोर्ड देखा हनै कक्तमा थुमनाय रकनो साका हास्तेनि गोसा मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव महारानी तुलसीवती स्कूल बोर्ड देखा हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा कक्सेल सामुंगति सानानो कारै केबंगनाय बदलनि अजमा रकनि ते मुं सालामा करै हनै कक्तमा थुमनाय रकनि सोंमुंनि फिरक मुंगो साका मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा मानदाइनि अबिरा मुकुमु स्कूल बोर्ड देखा प्रामथानि फाउंडर महाराजा प्रदुत किशोर देव वर्मा आबहायके नपूर्व नवाबादी स्कूल बोर्ड देखा एआईडीसी नि चेयरमैन जगदीश देव वर्मा हाय सांग्रं सालहरक खामै थाब्ला जाखा राजा खदागुलिनि दुर्गा चमनि हातिनि खुंसिबा फालनक हरनांमानि कक्तमा मानखेना आमसाया थांगै सगैखा खुंसिनि फायर इन्जिन पार्टी मुं सांग्रं सालहर रामनगरनि रोड नं 9 आमसायो महारानी तुलसीवती स्कूल बोर्ड देखा इंडिया एलायंस कैंडिडेट आशीष कुमार साहा आबहायकेना आगरतलानि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र स्कूल बोर्ड देखा कांग्रेस नि एमएलए सुदीप राय बर्मन ताबुक कक्तमा शुक्रबै यंग लगा बेंगबुनानि थांगैते नगो किफिलै सगैलिया कुलाय घन्टा सारा बिरेन्दा जय गामिनि खरकनि सिकला फाशाल फुंगो आवार किनानि कायसा गारि गाना अकलाय जाकमाखा खरकनि सिकला रकनि मांगथै बरकनि मुं जेम्स मल समते विकास रियां मांगथै मानमानि कक्तमा मानखेना आमजायाव थांगै सगैखा आम्बासा थानानि पुलिस तबु जाखा डग स्क्वाडे फरेन्सिक टीम
Fashal Fungdam Snizorani Shimi, Chengi Rizaka West Tirpura Lok Sabha Chongbari ni Bud Naharmong. Chongbari no Kitinge Jotono Uflaka Fla Anglaisak Zorano, Fashal Fungo Korokne Shiklani Mango Thiman Mani Party Muno Kitinge Strapsani Bagai Uflaka Fla Salanya ni Nangha Kulai Konta Soda Amsani Lukorok. Koktamau Shaimangha Sangrong Shal Shadeko Yong Laga Bengbuna ni Nainok ni Onkori Thangmani James Mall Somte Bikas Riang. Fiaba Hor Kutuk Ungibo, Nogo Shogilia, James Mall Somte Bikas Riang. Fashal Fungo Awar Kinar ni Kasha Gading Gana Wakorokne Shiklani Mango Thikalaisak Mangha Amsani Lukorok. Abni Yaglo Koktumaro Hodzakha Nukungni Borodokno. Party Mung Thayo Fai Shok Fai Keno, Mukti Mutima Wakosokani Nangha, Korokne Shiklani Nukungni Borodok. James Mall Somte Bikas Riang ni Bushakotongo Buzakmani Marirok. Abni Bagai, Bui by Se Bui Butari Kalangzakna, Naishawi Kanaraka Amsani Lukorok. আমি তো কিতা শিখবো আমি তো মানুষ লাগ দেখছি কিলা আমি তো প্রথম দেখছে কে প্রথম দেখছে সে কাসিম সরা মুখ দেখছে কই ওই দিন ধরতে আইছে তারা দেখছে কই আমি আমার খবর জানাইছে আজকে সকালে তারা দেখবার তো কালকে সন্ধ্যার সময় আচ্ছা আজকে সকালে আমার খবর জানাই দিছে সন্ধ্যার সময় দেখে গেছে বাগিয়া গেছে বলে তারা আচ্ছা বাগিয়া আমার ওই তারা মামানে লাগে সাত মুখ নি কই তারা আমার কল করেছে কল করলে ওই ভাই না তোমার গ্রামের লোক নিছে কিতা জানে মানুষ দেখতে কই হ্যাঁ এরপরে দেখছে কইলে আমি সব জানাই দিছি আমার গ্রামের লোক কেটা কেটা আছে সব জানাই দিছি আমি নাই আমার ওই বিকাশ ইয়াং দিয়া জেন্টস মশাই তারা দুইজন নাই তে আমি তো আইসে বাইক দিয়ে আইসে যখন আইয়া দেখছে তারা দেখছে দেখছে ও তারা বয়স কত দুইজনে একজন 14 বছর একজন 13 বছরের না ভালো কই আচ্ছা তারা এমনি কি করে এমনি তারা স্কুলে লেখাপড়ে স্কুলে লেখাপড়ে কোন সময় তারা বাবা রবট ডাক্তার গেলে রবট তুলে কোন সময় স্কুলে যায় বিকালবেলা কোন জায়গার বাড়ি বৃন্দাপাড়া তারা কয়জন আইছিল মানে বাড়ি থেকে তোমরা বাড়ি থেকে কয়জন আইছিল একজনই বাড়ি থেকে বার হইছে তো একজনই আচ্ছা তারপরে কোন জায়গা যাইবো কইছে নি না তারপরে আমি তো বাড়ি থাকে হের তো বার হইছে আমি খবর পাইছে কোন সময় খবর পাইছে আজকে সকালে আচ্ছা এর নাম কি আচ্ছা এই জায়গাটা কোন জায়গা আচ্ছা এখানে রেড বডি পড়ে রয়েছে না এখানে রেড বডি পড়ে রয়েছে শুনছে না আচ্ছা Paithago Party Mungni Koktuma Manikena Amsayo Thangai Shogaikha Ambassador Kaksteni Police Officer Nirupam Dattate Dolai Hangkorni Additional SP Manmendra Chaudhary Abani Yaglo Party Mung Thayo to Buzakha Dog Squad Forensic Team সকালবেলা আমাদের কাছে আম্বাসা থানার কাছে খবর এসেছিল যে এখানে প্রায় ঘন্টা ছড়া এখানে দুটো ডেড বডি ইয়ং অ্যাপিয়ার্স টু বি ইয়ং দুইটা ডেড বডি এখানে পাওয়া গেছে এরপরে অ্যাকর্ডিংলি ওসি এবং এসডিপিও এখানে এসেছে এরপরে আমিও এসেছি আইডেন্টিফাই হয়েছে দুটো ডেড বডি এদের নাম হচ্ছে জেমস মলসম 16-year-old son of বিদেশ কুমার মলসম অফ বিন্দজয় রিয়াংপাড়া পিএস আম্বাসা আরেকটা হচ্ছে বিকাশ রিয়াং son of শ্রী কুশারাই রিয়াং অফ বিন্দজয় রিয়াংপাড়া মানে সেম লোকেশন দুজনই স্টুডেন্ট এবং ভালো করে এই লোকেশনটা সার্চ করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সার্চ করার পরে এখানে কিছু ম্যাটেরিয়াল পাওয়া গেছে তো আমরা এটাকে ফার্দার ইনভেস্টিগেট করব দেখা যাক কী পাওয়া যায় প্রাথমিকভাবে কিভাবে মারা গেছে জানা গেছে প্রাথমিকভাবে এখন ওপিনিয়ন তো দিতে পারবো না আমাদের সাথে ফরেন্সিক টিমও এসেছে ডগ স্কোয়াডও এসেছে সাবজেক্ট টু ইনভেস্টিগেশন আমরা কিছু পাওয়া গেলে আমরা পরবর্তী সময় আমরা জানাবো Aboni Yaglo James Mall Somte Bikas Riang ni Mangko Thina postmortem khlanya ni bagai Talangjakha Shakham Nogo Party Mungati Yei Chaitogoi Naina ni bagai Habawa Ongkhorjak Tabuk Ambasa Thanani Police Phiaba Party Mungati Yei Busuk Sakthar Mungna Harna Police Ozamarok Abo Jorano Kok Shanai Bureau Report Chini Khorang
Kaisa kaini kokse samungte chikon mikon party mungno karai kesang kheno paikha West Tripura Lok Sabha te 7 Ramnagar Bidhan Sabha ni vote naharmung sarekni damba jora West Tripura achuk thayo vote kalaikha 79.7% te 7 Ramnagar achuk thayo vote kalaikha 67.81% phiaba vote naharmung paimani yagolote bokuchugo thangai sogai vote casting Terni tongthokmawo bud laika West Tripura achuk thaini joto lokorok kesang bud naharmung khalai funugai koknar kha hastini chongbari bedek kaisa kaini koksil samungte chikon mikon party mungno karai kesang kheno paikha West Tripura Lok Sabha te 7 Ramnagar Bidhan Sabha ni bud naharmung fungni damsni jorani simino a salodal bidal polling center ro bodonani bagai kuthum laika okra chakrate saganang breichrai rok mungsa kiri mung kurikhe bud laika hastini joto boram joto bosongni lokorok Paitha koktoma manmani jorate West Tripura achuk thayo vote kalaikha 79.7% te 7 Ramnagar achuk thayo vote kalaikha 67.81% phiaba vote naharmung paimani yaglote bokojugo thangai sogai nei vote casting আজকে তো 7টার সময়টা দাঁড়াইছি কইতাছে মেশিন নষ্ট এই আর কি কইতাছে আরো 10 মিনিট ঠিক হইতাছে हमने तगड़ा बनाया है क्लस्टर्स में बांटा हुआ है वल्नरेबल एरियाज जो है क्लस्टर्स बना के हम लोग पूरा एक्टिव है सुबह से हम लोग जो भी कंप्लेंट आ रहा है छोटा मोटा इमीडिएटली अटेंड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पीसफुली हो जाए इलेक्शन और एरिया पेट्रोलिंग और हमारा बहुत सारा पुलिस मोबाइल्स है और सेक्टर ऑफिसर्स है पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स है और खुद OC SDPO भी है और CAPF भी है तो आशा करता हूँ ये पीसफुली हो जाएगा और हम लोगों का अरेंजमेंट तो फुल अभी तक कोई कंप्लेन है? अभी छोटा मोटा आता रहता है वो इमीडिएटली हम लोग अटेंड करते हैं। बॉर्डर एरिया पे बॉर्डर एरिया भी अच्छा है उधर नाका एक्टिव है SST नाका भी है इसके अलावा पुलिस नाका भी है पेट्रोलिंग चल रहा है अभी मैं भी जाऊँगा घूमता हूँ। थैंक यू Asalo takar jola manduite simna Bidhan Sabha ni dalbidal polling station of fungni simino nugui mankha lokorokni bangkok mani mangpli Rangjakhani nai tungai joto khabang taukte buksong norok jotona lamsogo chini khorangni mangpliwo tabuk chung Mandai constituency of Faisok pajak sal kedeng ma jora nasingmani yaglo tini o jora Faisok pakya West Tripura Lok Sabha seat ni Chongbari tini chung Mandai thayo Faisok pajak omni loglogi tini chung oro phaine tini 19 April ni fungaji siriwo chung oro phai chini Mandai elakani MLA Sopna Devar boy phai mala phekya chung bor boy thai thani kok salai nei taklai bisini o Lok Sabha Chongmari ni election ongtei phadi chung tabuk sini madam phai kok salai na madam pulan lamsogo chini khorang man হামবাই চিনি খরাংনো পাইফলে হামবাই taklai bisingni Lok Sabha Chongmari to belai no juda tam hingke chung thangnai bisirogo bakungma Lok Sabha Chongmari hakebe general election dok chung thangi nugi man ka je apurogo khoroksa candidate haike ba khoroksa political parties bor independently batale mani haibon taklai bisiwangke chung nugi man kha ti pramotha IPF tai BJP thansa ke o Lok Sabha Chongmari no batale thangi tong tai aboni tai khaksa digi ba haino India Alliance ne bor Congress CPM Alliance ngi bor batale thangi tong ge tabuk madam nuk saikna de omo chung bot thayo bo constituency ni ba bot polling station ko abo te ke saikna হামবাই তিনি তো ওয়েস্ট নি যে লোকসভা চংমারি অবং গাংকাই অবিরাম মুকুমু নি সেন্টার আর 37 37 নি সেন্টার কালায়ো তিনি মান্দাই কনস্টিটুয়েন্সিও টঙ্গো 62টা পুলিং সেন্টার 62টাও ন তাবুক কাহাম ন চলি দङ তা आं अरब सकबायजाक अरत बुबाग्रानि जेहेतु बुतार बा बुबाग्राव फायनायबा बुबाग्रानो लामसकनानि हिनाय बुबाग्रानो जों नासिंलायजाक अब लोकसभानि चंगमारि अब बेलेखेन आलादा नों सामान अब थिंग दङ तामनि हिमालय अरब BJP तिप्रामथा IPF ति जोटनि प्रार्थी अ प्रार्थी तो पास जोंना अब साइमान जाग न बनो गोबां बुट मार्जिन बाय पास खलायरिनानि बागैनो जों चाइटगै दंलायो चाइटंमा तो अब तामनाय चिनि अब बुसकां थांनाय विधानसभा निर्वाचन जों तो अर गोबां मार्जिन बाय बुट पास खलायजाक तेसे अरब CPM नि दङ अरब CPM तो आपरो सेकेंड पोजिशन दङ kai third position of BJP haipano second position of pana borok jesepano India mahajut hinai
प्रार्थी इंगै तंगथुन इंडिया महाजुत न के बसा जागिया तमगाय जरा सीपीएम खलायनाय रगो और तो कांग्रेस नि प्रार्थी से याफा से बुट मारिनाय याफा बुट ने केबो आबो मुचुं जागिया याफा केबो बुट दिगलाक तमगाय बुबाग्रानि जे थानचानि मारि हिनि जे तुइ फेमेनि ओ थानचानि मारिनो न सिओ जतन साइमानो बुबाग्रा जेखाने तंगो जतन थानचानि मारिनो तंगो आर जरा सीपीएम खलायनाय रगबो जखन विधानसभा निर्वाचन पाइनाय और तिप्रामथा जिति थांगो तिप्रामथा जिति मानि बागै आबो आं एमएलए मानि परे चिनि तिप्रामथाओ जरा सीपीएम तंगनाय रग फाइपे बेख्या कांग्रेस तर करिनो कांग्रेस बर बुट मानायबा सीपीएम तंगनाय रगबो बीजेपी थांका बाक्सा आर आईपीएफटी थांका बाक्सा आर तिप्रामथा बाक्सा फाइक्या गाय और सीपीएम तो करिनो आर बुट दिना तो याफा सिरिना हांकाय तो खरस खरकस तंगनायबो याफाओ रिगला कारण याफाओ रिबो बरर अबनो चिंता खायो जों याफाओ बुट दिखांकाय जों तामंनाय याफा बुट दिखांकाय चिनि डिमान्ड ताम तंगनाय याफा बुट दिखांकाय आरो कि जों अरबो एलायंस आबो मावान चुकनाय तामगांकाय याफा बुट दिखांकाय चिनि डिमान्ड जे तंगनाय अब ताम तंगनाय नेक्स्ट जेनारेशन तामनाय आबो वान चुकनाय आरो अरबो वान चुकनाय पद्म फुलो पद्म खुम्बो जों बुट दिखांकाय तामंनाय और गांकाय बुबाग्रानि एकड़ साइन खाइजाक और वो त्रिपाक्षिक चुक्ति इंजाक ओ त्रिपाक्षिक चुक्ति वो चिनि हामनानि जानानि तंगो ओ हामनानि जानानि न नासिगिनो जतन बुट दिनाय अमहायके जतन वान चुकलाइजाक खाखायो जारा नगो तंगे आसुक तंगनाय रगबो बरगबो अमहायके वान चुगै फायै बुट दिवानो और बेसी मार्जिन बाय बरमगोनां बिप्लब कुमार देव वो पास खाइनाय मैडम तै कैसे कक सोंमुं कमाहायनो हास्टिनि जत तंग सों लुकरंनि खाव कैसे कक सोंमुं आसाय दङ थांनाय इलेक्शनो चिनि आईपीएफटी बा गुबुन पार्टी रक अमाहायकेनो भारत हाकटरनि मन्त्री संबाय बा सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अमाहायकेनो एलायंस खालायनो थाङै दङ बा एकर्ड साइन खालायमानि थांनाय बिसिरावगो ओंमा हाय ताकलाय बिसियो बुदाति प्रमाथा बाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट अ एकर्ड साइन खालायमानि जे हिस्टोरी एकर्ड हनजांमानि ओ इलेक्शन पाइमानि परे लोकसभा चंबारि पाइमानि पलेचिनि मानथाय सकतायरेन कक साजागलाय तंमानि अमरक बस जरति कुबै इंनो बा सामंगो बस जरति खिकलायजों आब्रंति सायखना खाखायो अब चिनि पुइतता विश्वास दङ अब एकर तो साइन खलालायो साइन खलालायफानो बाक्सा केप्ले जाग्रक दङ गाय अब गांगाय चिनि पुइतता विश्वास बुबाग्राबा जे एकर साइन खाइमानि अब तो अवश्य मानानि कक जों खाखायो मानाय तामनि हिमालय जे जागाओ अमित शाह जी अब जों बुल खलायगा अब इतिहास किचा बुलुंखा अब तिप्रानो नायने हिसामानि अब तो कम कगिया हायसे जे अमित शाह नि बुखुक बाय कक मानि जे आरो सिमिया जे एकर सान खाइपुर सिमि कक साया त्रिपुराओ फायैनाय जे अरवो पूर्व सीट फायैनाय इसिनि महारानी जे सीट माने बहुत तक पूर्व सीट बसाओ पूर्व सीट फायै और वो कुमारघाट फायैनाय जे कक सामानि बुबाग्रानि बुमुं खोयनाय जे चिनि जे त्रिपाक्षिक चुक्ति न तुयनाय आबो रनाय हिनि साइकलां माने आबो बिन बुखौ साइकलां मा आबो कम क गया जदि नु रियां तंखांका आबो बिन बुखुं सिदाम करिंनाय आर जदि रियां कांका तिप्रामथा चुप तंगलाक बुबाग्राबो चुप तंगलाक पाहारंखा बुबाग्रानि राजनैतिक पाहारंखा तिप्रासानि राजनैतिक पाहार जतन थानचानि मारिनि बिसिंति तंगो जदि न बरक जदि अबन कार्यकारी खलाया हांकांका बा जों ताम पदक्षेप नाहायमान आबो बुबाग्रानो नायनाय जोंबो जतन रेडि तंगो बुबाग्रानि लगेवो आंदोलन तो कैसे बैठा गया आंदोलन तो स्टेप बाय स्टेप नाय और आंदोलনের माध्यमे संविधान फानसे संशोधन खाइमान हांकांकाय संविधान संशोधन खाइनानि बागै नाय जोंबो रेडि दङ हायसे हामबाय थानायो हागतनि मन्त्री अकरा नरेन्द्र मोदी फाइ थांमोनि आगल लुकरंनि खातुं मुं ताइ तंथुं बुस जरति बसखां आवगजाक आव अबनो जों चिनो दुईटा सीट दङ त्रिपुराओ अ दुईटा सीट न नरेन्द्र मोदी जी न उपहार हिनानि आबनो जों चंगलायो तामनि हिमालय चिनि मानथाय सकताय हयते मानानि बागै नाय जे त्रिपाक्षिक चुक्ति वो जों इतिहासनि बागै ककसावो चिनि इतिहास कमाय थाका हिनि इतिहासनि ककसावो त्रिपाक्षिक चुक्ति बते इतिहासनि कक दङ भाषानि बागै आन्दोलन खायो अरबो तो ल्याङ्ग्वेजनि कक दङ अरबो तेबो दङ कालचारनि ति ककसावो कालचारनि कक दङ जों आइडेन्टिटी क्राइसिस जों तंखा माइक्रोस्कोपि माइनरिटी इंनानि थाङै तंखा आ जागाव जों बासाव थानचानि मारिनि बिसिंतै जों अबनो जों माका सुनाय हिनि जे जों सालाय फेमानि और आइडेन्टिटीनि कक दङ आइडेन्टिटीनि बागै कक मासानाय आर हानि पावर लैंड राइट्सनि बो अर दङ अब कार्यकारी खलायजाक नाय तेबो दङ और वो राजनैतिकनि पावर चिनो राजनैतिकनि अधिकार करिका
जों राजनैतिक खायना पर्सन चिने अर अधिकार करिका मेजरिटी मास्ट बी ग्रान्टेड मेजरिटी नि कक न नांगौ जारा विधानसभा आसुकना हिंका मुख्यमंत्री जाना हिंका मेजरिटी न नांगौ ओंखाय आरोबो जों आलादा रायजो सानै दंमानि जों आरोबो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड सानै दंमानि ओ राजनैतिक अधिकारनि बिसिंतिगिनो जों आलादा रायजो खायनानिबो सम्भब अब त्रिपाक्षिक चुक्तिनि बिसिंति मैडम के पाइथन को मन तंगनाय ताकलाय थांनाय बिसिरगो बा जनरल इलेक्शन को जों गोबां थायोनो गय मानखा जेफोरो पोलिंग स्टेशन को इलेक्शन बोर्ड लाइथानि गोबां ईवीएम मेशिन नस्ट रंलाय मानि बा पद्रे पद जों जाल केबे मुं खाले मानि अमहाय तिनिनि अ सालो जे इलेक्शन ओंगि तंमानि ताबखो जते मुंसा केबे मुं तंग ईवीएम मेशिन ओंते कोनो जुदा हामि ओंमारो गतंग tak to IBM machine rogi ti to taksuk jora to khobor khanaya ko ar odek modek rogo no nosto rogo ungo agibo omahai na ang khobor na hai nai je ko ar ta sara agini election sudu IBM ya agini election bulai toglai botongo tabungni election gangka ekdom nilar no himano santo shisto babe no bot choli tongo tam himale বিরোধী শূন্য ন মাহি জানাইবলা যারা বিরোধী রগনি ক্ষমতা করে যারা বিরোধী তংনাই রগ আর সিপিএম বকরে কংগ্রেস বকরে আবনি বাগিনো শান্তশিষ্টভাবে আর নির্বাচন গই তঙ্গ আর শান্তশিষ্ট কোনো আর ককরে ভায়োলেন্স করে মেশিন নষ্ট দং আম খুশ খাই মানাই নাই ওখানা কাইসা কুসু জাগাও আব তো ওনানি কক মেশিন বা হামবাই পাইথেন তাবো লুকরংনি বাগै তাম কক কজার মং তংনাই হামবাই যত লোকরত্ন যতন আং খাকা হামিয়া ফারো তিনি নির্বাচন বেলানো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন অ নির্বাচন খা চিনে থানচানি মারিনি বিসিংতে অ হাতে দফানি বাগৈ यकसानानि मोथांजाकनानि बागैनाय डेभलपनि बागैनाय जतन साइमानो त्रिपुरा रायजोनि बररक अर बबाग्रा त्रिपाक्षिक चुक्तिनि बिसिंति ख्लायनाय जों अरबो बीजेपी ताई आईपीएफटी ताई त्रिपुरा मथा एलायन्स गभर्नमेन्ट अब जों आसुकजाक चिनिबो मन्त्रि दंग सामुखायना थांतानि tabuk taisa kebeng mung tonglak जों सामुं गाहामखायनो खायमानाय आर सामुं खायनानिबो सुजुग रिदि ताई जतनो थानचानि मारिनि बिसिंति फान दिदि बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों मोथांजांनाय ताई फियक जांनाय ताई आशा अब अचिनि आशा ताई बिश्वास दंग जों अनेक राजनैतिक खलायका राजनैतिकनि बिसिंति जों जत आঞ্চলিক दलनो जों खलायनायका ना कांग्रेस बो खलायका और बीजेपी खलायका सीपीएम खलायका बेबागनो खलायनायका ओंका ताबुक लास्ट अफ दिस जों बुबाग्रानो जों सुजुग रिनानि दरकार सुजुग रिवै नायनायानो बुबाग्रानि बिसिंतिसे जों फियक जाकनाय हामबाय आसुकना बेलाय हामबाय मैडम जरामान बागै नरक नुगै मानखना जों ताबो मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सि वो फाइसक पाइजाक अर जागाव पोलिंग स्टेशनाव भोटिंग तो चलिन तंगो जों अर फाइन नुगै मानखा जे त्रिपुरा मथानि मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए मैडम सपना बायबसं कक सालायका ताबो हाइन हाय आबनि यागलो जों सीपीआईएम नि हास्ते तांफां सार अब राधेचरण बाबु मालायका फाइदिंके जों ताबो थाय थानि अर जे लुकुरक बरक जे भोट नाय तंनाय रक तंको जों लुकुरक जों थाय थानि कक सायनायलेना जों यांगो फाइदि जों कक सायनायलायनाय साबनमान आये जोंके अर हाइन हाय ताय खरकसा त्रिपुरा मथानि एंगै खरसा अजामा जों मानखा जों बाबु हाइन थाय थानि कक सालायनो ताकलाय बिसिनो अ लक्सबो चंबरनो तयने 300 जरते मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सि 200 जरते पोलिंग स्टेशन तंग कयते जागा भोट नाहार जागै तंग ताई आबुन बादे ताखो जाते कोनो मुंसा केबे मुंद तंग बा ईवीएम मेशिन नंग तै कोनो हामिया चाय एंमारो तंग आबु किसा साइकना ताबसे जरा थै तो ता मॉर्निंग नि रमदि 9:35 मंगै तंग ताबसे जरा थै कोन जागा कोनो वायलेंस कोन जागा गुन्दुगुलुं मानि जों खानाया ख एन जत ईवीएम मेशिन्स रक जे जों ताबु कानेक्ट खाइ तंग मानि बरक बाय कम्युनिकेट खाइ जत जागानो फांक्शन काहाम काइन चलि तंग एन ब्लाई पीसफुल बाबे एंगै तंग गुबुनि जे इलेक्शन्स र आगे रग सुंनुगो ब्लाई इलेक्शन टाइम मंका वायलेंस रकंग फिया अब ब्लाई के पीसफुल खाइनो चलि वइ तंग ता औ के ताखौ साइखनारि ताबुक ताकलाय बिसिनो अ लक्सबो चंमरि लुकुरंनि भोट मारि बा खाक्ताम खातंग बा साबनि फेवर थांगि तंग बा साबो ताकलाय बिसिनो अ लक्सबो चंमरि कप्लायिं अब जतनो साइमानो आं तिनि अ जागा मीडिया ओ सायापनो बरंनि बखावालिटी सेट खाइजाक जे बसकांनि सालो जे त्रिपुरा बीजेपी तै आईपीएफटी जे तीनटा पॉलिटिकल पार्टी रक अलायंस सिंग जे जबा खलाय तंगमानि सै
वेस्ट सिनी श्री बिप्लब कुमार देव तो ईस्ट सिनी राजकुमारी कृति सिंह देवबर्मा बनो कप्लाई खाइनानि बगे लुकुर अलरेडी बखाबो माइंड सेट खाइपाख्या तै बसकांनि सालो जों साइमनो जे एकॉर्ड सिनी 2 फेब्रुआरी 2024 साइन खाइजाकमानि लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट निनि कल्चर लैंग्वेज सकनतुई अबनो इम्प्लीमेंट खाइनानि बगे लुकुरक यासी बाय सिनी अ जागान सिमी बोर्ड रोइ पास खाइ हनाय दिल्लीओ कक सानै सिनी बगे राजकुमारी ओ बखा पयतो तै सिनी श्री बिप्लब कुमार देव सिनी बाय कक सानाय सो बरक रक जतन सेट खाइजाक कप्लाई ताकलाई सिनी अलायंस नि खरक नै ईस्ट वेस्ट गोबां मार्जिन बायखाय हिस्ट्री खायै कैसा ऐतिहासिक जीत जों हासिल खायनाय हायता अमनि लग लगे न तै कैसे असुमुं करंगै न हायनो हास्टनि जक्त लोकरंनि खावो ओ वान सुमुं तै असुमुं आसायजाक थांनाय बिसिरंनि हायके दातिफ्रा सरंनि मानथाय सक्तेरंनि प्रमिस रुबैनाय बा अमर हायके मानथाय सक्ते रजाकनाय चंबारि पाइमानि पर महे खायजांनाय नि सामानि यागलो चंबारि यागलो आबा हायदा अंगै थांफिनो बा ताकले बिसिओ अकक रजाकमानि कुबु कुबु इंदा अचिनि मानथाय सक्तेर इम्प्लिमेंट अंनो आबरंग ते खेसाखि यस अब सर्टेनली लास्ट टाइम हंगे ताम सुनुखा 2018 अब हाई पावर मॉडलिटी कमिटी अब कुनो एग्रीमेंट या बट ओ जे सिनी 2 फेब्रुआरी 2024 आव माखाय तीनटा स्टेक होल्डर्स नो ती जों एग्रीमेंट गंखा कायसांगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तै तिप्रा मथा ओ जे स्टेक होल्डर्स रक साइन खायमानि इम्प्लीमेंट खायना बगै नरक नुखाना फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री वो जे 140 कोटी नि होम मिनिस्टर फ्लांग खायै इंडिया नि बुसकांगो जे बखाव ताङै सामानि तिप्रा सारकनि बगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगि चाया खलायख्या बरक बुल न शिकार खलायख्या हायसि ताबुक जे बुल शिकार खलायै बरक बुसकांगो आगकनानि बगै रेडी तै तिप्रा सानि बगै सल्यूशन देनानि बगै रेडी जे काम आगि इंयां तंमानि ताबाबनो 10 गुण आगु बरक खलायने हनि जे कग्रमानि आमो तातालिया टोटली आबो को से सर्टेनली जों माने हायता बुसकांनि सालो जे बररक ताबुक सुनो केबेङै कक सावि दङ जस्ट पिस अफ पेपर ने आं बरनो साननि नायो पिस अफ पेपर या महाराष्ट्रनि जे सिमुं वान सुकमुं नाहारमुं आबो पूरा दुनिया साइमनो बुसुक जरती बकुबुई बुसुक जरती बक काहाम तै जत्तो बेरे मनो तिनी बुबाग्रानि कक सानाय दं रमदि टीटी एडिसियो सिनि काउन्सिल 18 जन एमडीसीस दं ताबो स्टेट असेंबली आगि विधानसभा करी ताबो 13 जन दं एकमात्र ताबो नामखाय दिल्लीओ ओ दिल्लीओ बुसकांनि सालो सिनि बागै इंगै दं कप्लाई इंनाय गोबां मार्जिन बाय कप्लाई मा परे सिनि तिप्रा सानि कक ताकलाई साजाकनाय हायसि पार्लियामेंट तै कुनु वाना ना करै कुनु लामा तै बन्द अंलिया लामा खुलुकजाक सिनाय तिप्रा सारकनि जे एकॉर्ड साइनिं मानि आबो इम्प्लीमेंट इंगै तिप्रा सारकनि मानथाय दीर्घ दिन रमै जे जों सुसित खाजाक दंमानि अबो माननाय हायसि अंके तिनी अलग सब चंमरियो बुबाग्रा बु पोलिंग स्टेशन थाङै बा कयटा समय बो फाइने बोर्ड फाइने बु ओ जागा न ताबुक जे जागाव बासाइ दङ ओ जागान हाइने थासिङो जस्ट कयेक मिनिट सका कक साइपियो ब फाइके अलरेडी लामरखा लामा कसारो सकपाइकेना ताइ बिसिया 20 मिनिट रंनि बिसिङो ब सकपाइने ओ पोलिंग स्टेशन न नाय तंना जतो हासन लुकुरंग ताम कक कसार मथंनाय लुकुरकनो बनो जतनो पीसफुल बाबे केबना हामिया साइया दाबि सोंतिप्रा सानि मान नानि फाइसिं थाङै दङ आबो केबनो नासलेवै जलिवै केबनो हेड खाइया हामजाक मुं पिरदि तंथकमु तै पीसफुल बाबे तामो जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी ओ राइट दङ फिया सिनि तिप्रा सारक थानसा जे खलाय तंमानि बुबाग्रानो पयतो खलायदि बुजेसबान सातो आबनो विशेषता खायदि माया गोनां बुबाग्रा सिनि बागे अलरेडी लामा सानामजाक बिनि पयतोनि बिसिंति सिं yok sama manai obono lukurokno bang koinani musungo buini kokno khnayakhari bubagrano poito khlaidi लामसोगो चिनी खरंनि मांफ्लियो हैनो हाय ताबुक जों 11 मानदाय कन्स्टिट्युएन्सी नि 26 बाय 27 बूथ नम्बर आम चय फाइसक पैजाक अमो ताबुक जों तमन थायंका जीवन सदर पारा एज स्कुल प्लेग्राउन्ड और जगाव बाय जों ता कैसे कन्स्टिट्युएन्सी नि ओ कन्स्टिट्युएन्सी नि ता कैसे बूथ जगाव पोलिंग स्टेशन थां फाइमानि आरो बे और रोमिने खेंका 30% और 30% बूथ क्लाइजाक ताबुक जरतै ताबुक दिपरनि 12टा हाइ काटतै अमतै जराव न संगर नगै मान नकलगो कामी आम चाहिँ लुकुरक तरक कामीनि जतो लुकुरक तिनिनि ओ लोकसभा चंबारी वेस्ट कन्स्टिट्युएन्सी नि चंबारी न जतो न सातुं हुन्यावै जतो बुरचक बुरा चराय जतन फाइले बोर्ड लाइ तंलायो अमाकिन फादि जों थाइजा थानि पब्लिक बाय कयेकटा कक साइनेले ना जों और फादि काकानो जों और मानखा काका को ताबो ओ लोकसभा इलेक्शन तै बाहाय मातंग कामनो मातंग ताबो जरतै सराय न ताबो जरतै कुनु गकरे जे मुजुमा तै जतन लाइ तंग हम दिखना जों ताबो चल लाइ जों ताकले बिसिनो लोकसभा चंमरि साबनि यां दिगि थांनो yang India Alliance CPM Congress di kita thangno yang tipra mata BJP IPF itu taklay thansa ke batalya mani ba taklay bai
मथा बाय बाक्सा अंको मानिबा यांगन थांनायनि मावान सकता जेवान जमन बसकांनि जाराव इलेक्शन पाइमानि यागुलो नंनि बुमथाय खाखामुं दं जे इलेक्शन पाइ आगन जोंबा जिनि खाखामुं जों जे सानमानि आबर जे महाराजा तुइ फिमानि आबरनो जों क्लियार करे कांके चिन बखा बेलाखेने जों तंग संनाय तेबो हामजों नायदा महाराजा जे सामानि जों आमायखेने जों मानिनाय सिनि आनि आसक जरदिनो जतनो मास साता महाराजा तो जे हाइनि तुइ फेगा बिनि kokbaini जों दाउ चलि मा दं ए आमोइनि जों बेलायखा हामबाय এখন मिडियार बावरनो जतनो नंनो काहाम हामबाय मारो बेलाय हामबाय काका जरमानि बागै द फादिंगे काकिनि सिनिमुं के सरवै तिनिनि लोकसभा चंगरि रं जे इंगि तंमोन अबरंते बाय ani sini mung kai tor no ani ponjet kang mandai 11 mandai ni kai o lok sabha bot kaham no chali tong saboni yang thangno taklai bisini लोकसभा चंगरि yang बीजेपी je no bar siba engon thangano ta अब त संग साइमे अब जर्ती जानि थाङै तंखा के लोकसभा चंगरि त जों मनो को जत क्यान्डिडेट न कामी कामी थाङैनाय बरक कुथुम पाना खालेले मरक कक्तां साइक्लांलाय मरक तंगो अबनो तैनो नंनि बुमथाय खाखमुं तं ताइ बुमथाय नाहार मुं तं जाबुक जे जिति नानि बखां दं yang तै जिति मा बा अब जे वर्तमान थंगन अब न ngन हाइमा तंगो ता के तिनिनि बोट सामनि yang थानो कागिन yang अब त ताबुक सक जरा साइमे को आनि जे मुजुं मानि ताकलाय बिसियो जे मथा आईपीएफ टी बीजेपी हनि जे जोगनाय माने अपनि यागलो जदि मानथाय रक सक्ते रक मानान करक त माने इलेक्शन पाइमानि परे नंनि बुम हाय खागमु त मानान हनै त जों खाखाय दं अब बसु जरा जे जन कोबोयं न जे तांफां कराक तांबो तांनाय रंनो साइमानाय ता अब द बेलाय हामबाय बुंगो द ताखौ फादि कक थाइजे थाइ सालायानो ताकलाय बिसिनि लोकसभा चंगरि तै बाहाय बुमथाय मा तं गाहाम मा दङ अ कन्स्टिट्युशनाव जों जे नुगै मानखा जों ताबुक मान्दाय बखा दिगिबो थांफायके कनै जागावनो मतामति भोट पाइन बखा थाङै दखा गिनावनि बखाक्तै ताकलाय बिसियो बुमहाय चंबारिनि तैनाय साबनि yang थांनो ताकलाय बिसिनि चंबारि बीजेपी नि फाजिगन थानाय आबाहाय आसा खायो ओमफ्राय अ इलेक्शनाव तैनो ताबुक जों नुगै मानखा आइएनके सीपीएम इंडिया अलायन्स नि खायलायजा yang ताकलाय बिसिनि अब भोट दङ तै बाहाय मा तं ताइ नों भोट दरखा आं द भोट दरखा गाहाम न वानसुको गाहाम नंनाय ताबुन सरकार न चाफिनाय हिनि खाखायो अब हाइकेनो आशरा दाकारजला आमसानि दालबिदाल पोलिंग स्टेशन तेरनि तंथकमा वो बोर्ड लाइखा आमसानि जतो दिब्रा सालोगर कचन स्प्रिंग लाइन बस फेमिली नर बोर्ड ना हनै साततान सिम हाइमान ताफुन बोर्ड मारि याख तामनि बरक बामन बागै बो है हमने बोर्ड चली तो काहन चली तो कोनो गुन गलो करि नामले तै बिसरो लेर नर बोर्ड मारनानि को तै बिसरो लेर नाय साइमे को टाइम बस जान तन बरक बिसरो हमने तो बरक ताफो कम ना खतम अब बोर्ड सेंटर साजिमान बस नंबर हो बोर्ड सेंटर ल बस कम स्कूल बुंग रो साजिमान स्कूल ने बोर्ड माने अब स्कूल को सिमाले सोखेन बोर्ड तो चली तो बुबा हाय रक ताकलानि बोर्ड सेमान सलाय आ थाने लाइ थाने रंग बस रंग सलाय ताकलानि बोर्ड बुबा हाय फेरम रंग बुथ तो बेलाके काहाम चलै दङ शान्तिपूर्णभावे बुथ चलै दङ अ थाइंगे तो गाबर्दी स्कुल श्रीनगर गाबर्दी द्वादश श्रेणी विद्यालय अ जागा दुईटा बुथ चलै दङ कायसा हांगा 17 13 तेकाजे 17 12 कास्टिंग रक बस जरते इंगि दङ कास्टिं आं ताव खाबै फेमिनि 17 12 हांगा तो 40 तांखा चलारक 40 जन टोटाल 80 जन आंखा 80 जन ताव कास्टिं चलै बुबा हाय रक न CPM hay ke Congress ni election bising probab robu herok o amte robu herok no CPM by Congress ni o jaga to probab no nugya tamni himale bongni khorok chapano se borong polling agent rimia apuni bagai kuno bongni temon kotor probab hai aba jinis kuno kalai gela khima to ane vote out system choli tongo vote ekdom shantipuno choli tongo oba hai election kuno somoy ban nugya khoje oba hai taklai ekdom shantipuno baben vote choli tongo dise sinmung आन मुं सबीर देवरमा आं ओ जागानि न 12 नং बुथनि आं के 17 गुलागा तिनि जनजाति मोर्चानि सभापति मैडम कचन सिं बुथ चेंग जा खा जा बुथ चेंग मानि के सातन থেকে न सुनसे खा के ताबुक जरा 327 ता बुथ कलाइखा अब बस सेंटर कलाइ बुथ नंबर 1230 बस बुथ आर तंग जागा 715 जन ताफो दरते बुबा हाय चली तो कोनो हम न ताबुक जरा कोन मुंसे केबो मुंग रखरै कोन केबो मुंग रखरै ताफो दरते बस रखतै तंग खना हमने रजै ताबुक तो ताइ 50% तो न तंग को 327 जन थांगो का बा
अब बुझाएको अब रैतो जे बुद्धमान को तागर जला साउथ हाई सेकेन्डरी स्कुल पुलिस संगनि केबं मरुता दं डिउटी रक कोन क्लेमा प्रब्लेम करे कोन प्रब्लेम सुस्त न बसर स्पिड रक चलि दं बिएम नि स्पिड तो एकदम स्पिड नु जेसन खाइमन सा स्पिड चलियो गन्ता बस कय बिजन रक एमने गन्ता ओइ को आस गन्ता नि तुसन हिसाब नारगियाफोर मोटामुटी अब ता काउन खाइने के 4 गन्ता 400 रम दिनके 100 रम लाइ तो मैडम नि सिन मुकि छ angko jagani presiding officer o je unko ni 12:30 nita मुके an bung rob Lakshmi Deborma কতদিন সিমিং বুট চেঞ্জা খাতে কাস্টিং এর বুবা হাইনি তো কাস্টিং মোটামুটি কাম না চলি তো আপনাদের সঙ্গে টাইমলি নো স্টার্ট থেকে 7টা হইতে স্টার্টিং আপ বুট তাবো যারা সেনি 9 am ni রিপোর্টিং খা মেল 96 আর ফিমেল 100 अब 9 am ni তাবো খা তাও কটা বাজি খা टोटल अंका 363 और बेसिक मेल 177 ताई फीमेल अंके 186 अंके टोटल 363 स्पीड ने चली तो फुल्ली स्पीड चली तो सिन चाम फुलिंग एजेंट रे खरबस फुलिंग एजेंट 2 जन रिलीवर 1 एमने 2 जन बदल एनडीए सॉरी बीजेपी ni tai kaisa angka okoni कांग्रेस India Jot sar ni sin muki ang Tapon Deborma presiding officer 12-28 besro buta tong na jaga ba aro tomo 928 total buta assign hai bot choli tong ta jorte tap suk jorate to kaham no bot choli tong emne robo thango phayum बस नंबर बताओ हम 17-27 सामनगर एसबी स्कूल पुलिस स्टेशन कास्टिंग के तो तब अब तो संबंध तो का 560 तब सकता है जोरते बसरो बुतर तो जगह और बुतर तो 908 बुतर तो ना एम परसेंटेज तो अब तो थांखिना न 99 थांखिना बरकम फुंनि कतिनि सिमिं चेंमानि सिमरो 7टा सिन बुट स्टार्टिंग कोनो माने कोनो प्रॉब्लम न करै प्रॉब्लम तो करै एक मात्र सीसी कैमरा किछा तामनानि डिस्टर्ब खाइता कारण एमने डिस्टर्ब खायो कारण वासित था कोन माने मेसिन त कोनो प्रॉब्लम करे नो प्रॉब्लम ठीक ठाक जतो ना ठीक ठाक सिक्योरिटी रहो ठीक ठाक जतो ना सिन मुकि सर an bumung Osni Kumar Deborma presiding officer पाइथाकक तमामानमानि जरातै वेस्ट त्रिपुरा आजक थायो बुट कलाइखा 81.23% 7 रामनगर आजक थायो बुट कलाइखा 71.26% फियाबा फासाल सानजा जरातै ब किसासक पोलिंग स्टेशन पाया खबुट नाहारमंग मानदै निसिमिनेल सनिलगिओ बिप्लब तै मलिन सिमनानि सिमि अनिमेस तै राजाखर आगुलि निसिमि प्रणबनि ककथुम चिनि खरां माताबारी मताइनगो मताइ रबाइमानि यागलो उदयपुर इंग्लिश मीडियम स्कूल बोर्ड देखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव नरेंद्र मोदी नो फिल्था मंत्री बक्रक स्नामनानि नाहार मुंगो सिमिनो बोर्ड देखा हनै कक्तमा थुमनाय रकनो साका हास्तेनि कसा मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव भैया नहीं जाएंगे तुम माताबारी मताइनगो मताइ रबाइमानि यागलो उदयपुर इंग्लिश मीडियम स्कूल बोर्ड देखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव आबोनि सलाइ सकां बुमानो खुलुंबै हामारि नाहारमानि यागलो न नकनि अंखरमानि बिप्लब कुमार देव
মাতাবাড়ি মতাই নগ মতাই খুলুমানি জরাতেই বুদ্ধমানি জরা অবিনি লগিও তংখা মাতাবাড়ি আমসানি এমএলএ অভিষেক দেবরয়তেই মাতাবাড়ি মন্ডলনি গুবুন বিজেপি অজমারক তেরনি তংথকমাও বুদ্ধ খাজো তলুকুরক নরেন্দ্র মোদিনো ফিলথা মন্ত্রী বকরক শ্রামনানি নাহার মুঙ্গসিমিনো অ বুধ হनै কক্তমা থুমনাই রকন শাখা হাস্তেনি কসা মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব আমি ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের পবিত্র ভূমিতে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছি আর সেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছি দেশের প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য। আর আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী একযোগে বেরিয়ে আজকের এই মহা উৎসবে ভাগ নেবেন এবং 100% ভোটিং করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে ভারতের যুবাদের জন্য, মহিলাদের জন্য, কৃষকদের জন্য, গরিবদের জন্য এক সুন্দর শক্তিশালী ভারত রচনা করবেন। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে ত্রিপুরার সমস্ত জনসাধারণ ওই দিশাতে নিজের মতাধিকার প্রয়োগ করবে এবং এক সুন্দর শক্তিশালী ত্রিপুরা বানানোর স্বপ্নকে সাকার করবে। স্যার, আপনার যিনি বিরোধী প্রার্থী রয়েছেন উনি একেবারে সকাল থেকে শুরু থেকেই উনি অভিযোগ করছেন যে প্রশাসনিক ভূমিকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করছেন না, কি বলবেন? উনি তো এই ইলেকশন প্রচারে আমি একটি জনসভা করতে দেখিনি, যখন ওনাদের কাছে লোক নেই, মানুষ সাপোর্ট করছে না। কংগ্রেস সিপিএম এর যে অনৈতিক জোট ত্রিপুরাতে 50 বছর যাবৎ এরাই সত্তাধারী বিরোধী পার্টি হয়ে মানুষকে লুটতরাজ থেকে লুণ্ঠন থেকে সব কিছু করেছে। তো এরা গণবর্জিত মানুষ যখন মানুষের সাথ পায় না তখন বসে বসে সেই উৎসবের দিনকেও বদনাম করতে চায়। তারই বহিঃপ্রকাশ, ফার্স্টেশনের বহিঃপ্রকাশ। Abani yaklo kila thela kongjam puijola takar jolate Anandanagar kitingai dalbidal polling station beremani yaklo paithago fashal dipora fai shokfai ka rajakhora aguli abani yaklo rajakhora aguli ni dalbidal polling station ni bod nahar mung berai naikha hasteni kasa mantri Okra Biplab Kumar Deb Udaipur Nishmi Prabir ni kokthum chini khorang Maharani Tulsibati School of Board Dekha Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shaha Koksil Samungti Shanano Kari Kebangne Bodolni Osamarokni Te Mung Salama Kari Hene Koktama Thumnairokni Sungmungni Firok Mungo Saka Montri Okra Dr. Manik Shaha Sekango Jora Khazak Tongmani Haike Fashalo Khlaizaka West Tripura Lok Sabha Chongbari ni Bud Naharmung Te 7 Ramnagar Bidhan Sabha Ajok Thaini Bud Naharmung Asalo Fungke Sangjorani Shimino Bud Delanyani Bagai Sakbai Thangni Polling Station Kothum Laika Kabang Malukorok Aba haikeno Ashala Moharari Tulsibati School of Board Dekha Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shaha Koksil Samungti Shanano Karai Kebangne Bodolni Osamarokni Te Mung Salama Karai Hene Koktama Thumnairokni Sungmungni Firok Mungo Saka Montri Okra Dr. Manik Shaha আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কি? না, এটা তো আমাদের গণতন্ত্রের একটা বড় উৎসব এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের এই ইলেকশন এটা বলবো যে একটা সাংঘাতিক বিষয়। মানে সবাই বসে থাকে যে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য। ত্রিপুরা তো আজকে ফার্স্ট পেজে প্রায় সারা দেশের সাথে এখানে ফার্স্ট পেজ আজকে থেকে শুরু হচ্ছে। সবাই ভোট যেন প্রপারলি দিতে পারে সেটাই আমি আশা করব এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট যেন প্রদান করে সেটা আমি সব মানুষের কাছে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি আহ্বান করব। এখন পর্যন্ত কিরকম জয়ের ব্যাপারে কতটা আশাবাদী বলে মনে করেন? নির্বাচন তো 26-এ হবে, পূর্বে আমি যাবো। এখন দুটো আসনে নির্বাচন হচ্ছে, বাইরে বলেছে, এখন এখানে বসে তো এটা বলা যাবে না কিছু। আচ্ছা, এই কেন্দ্রে লোকসভা কেন্দ্রে এই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যিনি আশিসবাবু অভিযোগ করেছে তাদের পুলিং এজেন্টকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, গাড় ধাক্কাতে বার করে, সেই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? কি মনে হচ্ছে এরকম তো মনে হচ্ছে না আমার কাছে। এরকম হওয়াটা তো হওয়া উচিত নয়। পরিষ্কার যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনার হয়ে থাকলে নির্বাচন কমিশন এটার ব্যবস্থা নেবে। কিভাবে দেখছেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক? আর এখানে ইলেকশন কমিশন তো ভালোভাবেই কাজ করছে। ওনারা তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে শান্তিপূর্ণভাবে এখানে ভোট হবে। আমরাও আমাদের যারা অনুগামীরা আছেন ওনাদেরকেও আমরা বলেছি
যে কোনো অবস্থায় যেন অশান্তি বাতাবরণ না হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে এর আগেও 2023-এ আপনারা দেখেছেন হয়েছে। এবারও আশা করি সেইভাবেই ভোট প্রদান এখানে সবাই করতে পারে, সমস্যা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে আশিস কুমার সাহা অভিযোগ করেছেন যে রাজ্যে ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে, কি বলবেন আপনি? না, এখানে আরও কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিলেন। ওদের কাছে তো আর কোনো কিছু নেই, এগুলোই বলবে আর কি। এগুলো না হওয়াটাই উচিত, কিন্তু আমার মনে হয় না এই ধরনের বাতাবরণ এখানে আছে এবং এটা না হলেই ভালো। আর বলে তো নিশ্চয়ই এগুলো তো ইলেকশন কমিশন দেখবে, এগুলো নিশ্চয়ই দেখবে, দেখা উচিত। জয় নিয়ে কতটা আশাবাদী আপনারা? তা আগেই বলেছি, কতবার ভাষণ টাষণ দিয়েছে। এখন এখানে আজকে ভোটের দিনের পরিস্থিতি, ভোটের এই কেন্দ্রে এসে এটা বলা যাবে না, আমার মনে হয় না বলার ঠিক। ফাশালা মুংसा केबें मुंकरैनि बिसिनतै खे खातुं खाजा खलायै बोर्ड लाइखा वेस्ट तेरब्रा लोकसभा आजुक थाइनि लोकरक राजाखरा आगुलिनि सिमि अमितनि कक्थुम चिनि खरां मानदाइनि अबिरा मुकुमु स्कुल बोर्ड खाति प्रामथानि फाउंडार महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा आबहाइके नपूर्व नवाबादी स्कुल बोर्ड खाति ति एडिसि नि चेयरमैन जगदीश देवबर्मा साबो पाइनाय जतन साइमानो हाकतर गनांगै अंगनाय विक्टरि हेनै शाखा महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा सिकांगो जरा खाजाक तंगमानि हाइके फाशल नाहारजाखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा चंबारिनि बोर्ड 7 रामनगर विधानसभा आजुक थाइनि बोर्ड आसल मानदैनि अबिरामुकुमु स्कुल बोर्ड खाति प्रामथानि फाउंडार महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा आबो हाइकेन पूर्व नवाबादी स्कुल बोर्ड खाति ति एडिसि नि चेयरमैन जगदीश देवबर्मा साबो पाइनाय जतन साइमानो हाकतर गनांगै अंगनाय विक्टरि हेनै शाखा महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा See, election is going on all over India and democracy में सबको वोट देना चाहिए, आपका अधिकार है। कोई भी पार्टी को देना है आप दीजिए, लेकिन ये आपका राइट है और आपको ये अधिकार एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं खुद आया हूँ, आई हैव कम हियर टू वोट एंड एक्सरसाइज माय फ्रेंचाइज एंड आई अपील टू एवरीवन, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो, यूथ हो, महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, हमें डेमोक्रेसी, अगर हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो हमें बाहर निकलकर अपना वोट देना चाहिए। बहुत लोग निकलते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि गर्मी बहुत है, अरे वोट करने से क्या फ़ायदा है, एक पार्टी तो जीत रही है। लेकिन नहीं, आप सबको निकलना चाहिए। 5 साल में ये आपको चांस मिलता है, शांति से निकलिए। यहाँ में कोई वायलेंस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, अच्छे से निकलिए, अपना अधिकार आप एक्सरसाइज कीजिए और देश का डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कीजिए। ये एक फेस्टिवल होना चाहिए और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एनी मोर क्वेश्चंस? सर, इस पर देखने को मिला कि हर पोलिंग स्टेशन में बहुत कम लोगों को नहीं, गर्मी है और देखो जो असेंबली में होता है वो नॉट नेसेसरली लोकसभा में होता है। सब लोग जानते हैं कि कौन जीत रहा है, तो बहुत लोग जो ऑपोजिशन के भी हैं वो भी नहीं निकल रहे क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी भी मुझे लगता है कि जैसा थोड़ा सा गर्मी कम होगा, शाम के समय में और लोग निकलेंगे। सवेरे तो लोग निकले थे, अभी क्योंकि गर्मी तो लोग कम निकलेंगे और 3 बजे के बाद और निकलेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार पूरे इंडिया में एक डिसाइसिव विक्ट्री होगा, ये क्लियर बात है। इस बार 400 पार जो नारा लगाया है, हाँ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो आप बीजेपी के मेंबर से पूछिए। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर चेयरमैन हूँ, मैं तिपरा मोथा के बारे में बात कर सकता हूँ। तिपरा मोथा इस बार जॉइंट कैंडिडेट दिया है हमने ईस्ट त्रिपुरा के लिए और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ईस्ट त्रिपुरा में भी हमारा जो जॉइंट कैंडिडेट है मोथा IPFT और बीजेपी का, उसमें हम लोग जीतेंगे। ऑपोजिशन का इस बार ज़्यादातर बहुत ही कम लोगों को देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? नहीं, हिंदुस्तान में ऑपोजिशन रहना चाहिए, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आई वांट द ऑपोजिशन टू हैव अ यूनाइटेड वॉइस। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि प्रियंका मेरी बहन है, राहुल मेरा भाई जैसा है और प्रियंका वायनाड में CPM के खिलाफ अपने भाई को जिताने के लिए कैंपेन कर रही है और त्रिपुरा में CPM को वोट देने के लिए अपने भाई के अगेंस्ट कैंपेन कर रही है। तो कभी कभी दुख भी लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ उनका भी कंपल्शन है। आज कांग्रेस इतने ख़राब स्थिति में है तो उनको भी किसी का हाथ पकड़ना था, मैं समझ पाता हूँ। लेकिन दिल से मुझे यही लगता है कि अगर त्रिपुरा में एक अच्छा अपोजिशन निकलेगा तो वो कांग्रेस को खुद करना चाहिए, ना कि CPM के दबाव में या CPM के ब्लैकमेलिंग में।
Johannes, one more question. The people wants to know whether the accord that was signed between the central government and the promoter, will this be implemented after the Lok Sabha election? Or Well, that's what the Home Minister of India has told everyone in Kumarghat. People want to know from me. I'm not the person who will implement it. I'm the one who pushed for it. But it has to be implemented by the government of India. And Amit Shah has very clearly said it in Kumarghat. I think next time when Chini Khorang gets a chance, you should ask this question to the Home Minister of India. I have done my job as a Tiprasa of highlighting our problem and getting the agreement signed. And जैसे Amit Shah ने कहा छोटा छोटा बात को भी चतुर बनने ऐसा मैंने रखा है. I did it for whom? Not for myself. I've done it for my community, for my Doha. Now, the media should also keep the pressure on the government of India to make sure that along with us, all of us, we implement this, because who are the Hani Busas? Who are the indigenous people of Tripura? Who are the son of the soil? हम लोगों को भी तो अपना जस्टिस चाहिए. 75 साल हो गया है, कब तक हम लोग वेट करें? बहुत लोगों का ज़िंदगी गया. आज हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मिलना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियसली बात करना पड़ेगा. क्रॉस बॉर्डर का इन्फिल्ट्रेशन को रोकिए. अमित शाह ने बोला कि आप एक भी घुसपैठिए को आने नहीं देंगे. हम देखना चाहते हैं कि एक भी घुसपैठिए अपने एडीसी एरिया में नहीं आए, इंडिया में नहीं आए. हम चाहते हैं कि अकॉर्ड इम्प्लीमेंट हो. हम चाहते हैं कि हमारा लैंड राइट्स मिले. हम चाहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल राइट्स मिले. हम चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक राइट्स मिले. हमारा बहुत चीज़ है जो तिपरासा को डिनाई किया गया है. उसके लिए हमें एक होकर एक आवाज़ में बात करना पड़ेगा. और मैंने जो भी किया है अपना कम्युनिटी के इंटरेस्ट में देख के किया है, ना कि पॉलिटिकल अलायंस के देख कर किया है. अपना लोगों को कुछ मिलना है. अपना लोगों को कुछ मिलेगा तो मुझे भी दुआ मिलेगा भगवान से. बुबकरा, एक और क्वेश्चन है. इस बार जब मोदी जी त्रिपुरा में आए और उसके बाद उनके स्पीच में कभी भी ऐसा सुनाई नहीं दिया कि त्रिपुरा जो तो आप ऐसा तो मोदी तो आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे बोलेंगे, अमित शाह आएंगे बोलेंगे, आप कितना इनसिक्योर हो यार. रोज आपको सुनना है आई लव यू. नहीं मिलते ना, आप बताओ मुझे. रोज सुनना है आपको. आप मुझे बताइए अमित शाह ने क्या बोला, आप मुझे ये बताइए. आप लोगों को मतलब कि कुछ लोगों का है कि हर इश्यू को आप लोगों को मुद्दा बनाना है. ये क्या अग्रीमेंट हुआ विदाउट मोदी जी का आशीर्वाद? या फिर आप बोल रहे हैं कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? ये सवाल मुझसे मत पूछिए. यहाँ में भी मीडिया लोग हैं जिनको एजेंडा लगाना है सीपीएम कांग्रेस को जिताने के लिए. प्रियंका गांधी त्रिपुरा आई, क्यों नहीं सीए के बारे बात किया? ये सवाल आपने सुदीप राय बर्मन से क्यों नहीं पूछा? आपने पूछा वो सवाल? तो मुझसे क्यों सवाल पूछा? क्योंकि मैं तिपरासा हूँ. मुझे आप कॉर्नर में लगाना चाहते हो. आपको रोज़ सुनना है आई लव यू, तो सुनिए रोज़ आई लव यू. काम कुछ नहीं होगा. हमारा अग्रीमेंट और अमित शाह ने क्लियरली कहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ. उसके बाद आपको फिर से सुनना है. मोदी जी अगरतला वेस्ट में आए, अमित शाह ईस्ट में आए. ईस्ट का बात उन्होंने किया, तिपरासा के बारे में बात किया. मोदी जी ने पूरा इंडिया के बारे में बात किया. मोदी जी ने सीए के बारे में बात किया. तो आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो? क्यों नहीं बात किया सीए के बारे में? तो पिक एंड चूज मत करो. आप लोग जानते हैं कि अगर आज हमारा अग्रीमेंट तिपरासा को कुछ मिलेगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे सकता है. वो कांग्रेस नहीं दे सकता, सीपीएम नहीं दे सकता. अच्छा, सुदीप ने इतने दिन से बात किया है. आई लाइक सुदीप, यू नो, आई इज ए गुड मैन. वो कलाकार आदमी है. हाँ, लेकिन आप उनसे एक सवाल पूछिए कि उसने हमारे अकॉर्ड के लिए एक बार भी दिल्ली में क्यों नहीं बात किया प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, राजीव गांधी, राहुल गांधी से. एक आदमी अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा है. आपको पार्टी करना है, मैं जाति कर रहा हूँ. मैं जाति करते रहूँगा, आप लोग पार्टी करते रहिए. आप लोग इसी के लिए हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला अगर ये एटीट्यूड रहेगा. अगर एटीट्यूड ठीक करना है तो अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट को पहले रखिए, उसके बाद पार्टी के बारे में बात कीजिए. कम्युनिटी रहेगा तभी पार्टी रहेगा. कम्युनिटी नहीं रहेगा तो पार्टी का भी करके कुछ फ़ायदा नहीं. One last message for the upcoming East Tripura Lok Sabha election for the people. No, people know what they have to do. People know what they have to do. I love all of you all. I love my people. Some people say that they want to vote. Some say they want to do nota. I know some people want to play politics. I just want Tiprasa people to have a better life. I just want to
uplift my community so that tomorrow we have IAS officers, we have lawyers, we have business people. I want Tiprasa people to become rich. I want them to have a better future, education, food, livelihood. That is my only wish. If some people want to do politics, let them do politics. 75 years हम लोग ने politics किया. जो लोग पहले वोट बॉयकॉट बोलते थे, आज फिर से नोटा बोल रहे, अभी भी है एक पार्टी में. तो उनका पॉलिटिक्स है, उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए. हमको लोगों को कुछ देना है. दैट इज़ माई ओनली एम इन लाइफ. और अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो गॉड विल ब्लेस मी. नाइटनाय जतो खापंग ताहक बुहुक सं नरक जतनो लामसको चिनि खरंनि मांगफ्लिओ तिनि जों अर हाय चिनि लोकसभा चंगबारिनि वेस्ट त्रिपुरा कन्स्टिट्युएन्सनि अर जों कामी कामी आमसे गरिब मान्दै कन्स्टिट्युएन्सि जतो थायो जतो पोलिंग स्टेशन गरि जों जतो हासन जतो लोकरक बाय वोटार्स सक बैसं कक सलाय तंलायो अमाकिन फाइदे जों तिनि चिनि तिति एडिसि काउन्सिल चेयरमैन सर जगदीश बैसं मालाका जों बिं खक्तिबो ताकलाय बिसिनि 2024 लोकसभा चंगबारिनि अबनि जे लेटेस्ट अपडेट्स जों बिन थानि खानलायनाय हासनि करं थायो करं पोलिंग स्टेशन करं कन्स्टिट्युएन्सि वो जे वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा सीटनि आर जागानि बुमथाय सिचुएशन चलितं इलेक्शन बुमथाय के स्मूथली चलितं ना कोनो काहे जागा ईवीएम मेसिन संनि बा तैनै प्रॉब्लम उलायतं आब्रक जों सारनि खक्ति खानलायन अ पुलानो जतनो नं चैनल बिसिंते तिप्रा हास्टिनि जतो बुतार स्ट्रकनो बेले के हामबाय माया फरो नंबर 1 तिप्रा हास्टिनि एनी इलेक्शन नि लाइ बुमाबो 2024 नि लोकसभा चंगमरी अब बेले के कचांग चंगमरी तमनि माले मो चंगमरी वो तिप्रा हास्टिनि जतो बरकनि सपोर्ट दंगो ताकलायनि मो चंगमरी वो रूलिंग बीजेपी आईपीएफटी तिप्रा मोथा जुथनि जे प्रार्थी वेस्ट त्रिपुरानि ईस्ट त्रिपुरानि वो 26 तारिख नाय बरकनि जे बुखा बरकनि जे मुसुकमानि कपलायतो अंगनायनो त्रिपुरा हास्टेनि वेस्ट त्रिपुरा कन्स्टिट्युएन्सिनि पार्लियामेंट कन्स्टिट्युएन्सिनि बर रक्ताबक नाय दंगो भारतवर्षनि लोकसभा चंगमारिनि लाइ बुमाबो जतनिसे गोबां बेबदान जतनिसे गोबां अंगखायै मार्जिन खालायै वेस्ट त्रिपुरानि बीजेपीनि प्रार्थी बरमगोनां बिप्लब कुमार देबनो पायना बागै चाइतगै दङ सं नुखा এবং आंबो खरकसा बुटार 11/19 पार्ट ताबुंनो बुट दै फाइका गाय नायनायमानि बुट केन्द्र कसां मानदायनि टोटल 62 जे स्टेशन पोलिंग स्टेशन कापसा जरा आनि थानि जे रिपोर्ट काइसा चिमि खनाका मानदायनि 11/42 दा 41 मानदायनि बुटिंग मेशिन हामिया फुंनिसिमि नियर अबाउट 3 घंटा 4 घंटा उलसे बुटिंग मेशिन हामलुई बुटुंगु अबनकारी बोनि थानि सेमिया आनि थांगाले ताबसाक जरा कुनु केबें मुंकरै कुनु पार्टी बाय पार्टी वालाय माने सुगलाय माने अबकरै वेरी पीसफुल एवं 100% अब जितिंनाय कुनु ककरे हामबाय औ जों नुगै माखासे थांनायाव हाकतनि मन्त्री अक्रा नरेन्द्र मोदी फाइथांका आबनि सालसा सकां बाहायनो ऑल इंडिया कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी फाइथांका अमाइकनो हासेनि जत लोकरक सबनि यांग दिगि सपोर्टर्स बिस थाङै दं बा औ नै कतर लीडर्स फाइथांमनि परे ताबु लोकरकनि बांमारि ब्यांग दिगि बा बसक बुट मारि बाय ताकले बिसिनि अ चंगबारि सबनि यांग थांनो डिफरेंट चंगबारि विलेज कमिटी चंगबारि एडीसी चंगबारि विधानसभा चंगबारि लोकसभा चंगबारि पौरसभा नगर पंचायत different चंगमारी वो different issues मो ताबुंगनि चंगमारी आव बरम गनां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो फाइका बरम गनां जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी नि वो ताबुक तांकरा जो प्रियंका गांधी वो फाइका ताई कुबिनी मुंगो बो खाइतंगो आनी मकलो आं न्यूट्रल के छाना मुचुंगो लोकसभा चंगमारी वो ताबुक भारत ने बरक 97 crores total voters ताकलाइन 2024 97 कोटी voters नि बिसिंगो जों जे मामानि इनफरमेशन गोबांमा मीडिया रो गोबांमा चैनल लोग डेटा बंगनि नंगो मानि आइडिया रो मानि 67 crores voter out of 97 voters जतन नायो फिर ताबुनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंतु तेवसे बात हाकतारो बुसकांनि 140 कोटी बरंनि बागै बीजेपी सरकार नो फाइतों अब जों नुगैतों
kaji sabo phaiga sabo thangya semiya different election different issue ba kaji mo Lok Sabha chongmori wo angbo bishas khayo chongmok tabo khorosa part of government favor of BJP te কোনো কক করে বিজেপি ni candidate na Tripura hasto applying নাই আবরাসন স্যার হাস্তিনি যত তংক সং ত্রিপুরা সালো করনে কাইসা কতর সুংমং কমন তঙ্গ থাংনাय बाहायनायाव कायसा चिनि रिजनल पार्टी बरक बमाहाय सानमं रंनो तैनो हा कतर नि सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट बे कायसा एग्रीमेंट खालेमनि आबनो तैबो बरक कायसा कम्प्रोमाइज हायंगि थांका गताबो लोकरं सुमं तंनाय अमनो ताकले बिसियो बद अचंगरि पाइमनि परे जे टिप्रासा नि अकॉर्ड ने साइन खायजाकमनि टिप्रा मथा बे सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिंतै ओ अकॉर्ड साइन खायजाकमनि ओ राइट्स जे ओ डिमांड अक तंगमनि आबो लोकसभा इलेक्शन पाइमनि परे बुमसु जरतै ओ अमनो इम्प्लीमेंट खायजागि थांनाय आंनि क्वेश्चन बुजिका 2018 assembly election there is no accord. There is no accord signed. Just Kok Salakya, BJP, IPFT, arranging Budba Salakya, 2018 out. BJP, IPFT, majority money, Sarkar Kakya. After that, Ekbosoni Pore 2019 Lok Sabha Chongmari Inka. So 2019 Lok Sabha Chongmari Tamunuk. BJP, IPFT, Ju Sarkar Tomani Porebo. Separate. West Tripura, BJP ni candidate tongo, IPFT ni candidate tongo. East Tripura BJP ni candidate tongo, IPFT ni candidate tongo. But they are running the coalition government. Kintu abo kuno emon ko tamle bono kuno accord kurei. Engkai bujia luku salai mani accord khai boot khale maro ulakai tamongno accord fulfill dangno accord no ঠিক borok samungno tangno mobai angkha khayo takale 2024 parliament election ni যে accord মানে তামলে বনো sufficient difference থাংনাই লোকসভা চংমরিবো তাকাই লোকসভা চংমরি जों লোকসভা চংমরিবো বুবাগরা অর পরিষ্কার নসাকা historical accord assigned but the rest is still to come जों historical accord assigned खाक्या but the rest and the result and the output has to come. সুতরাং তবু লোকসভা চংমরিনি পরেনো লোকসভা চংমরিনি পরেনো ফাইনাই কোন কক করে जों বিশ্বাস খালাयो ত্রিপুরা মথা বাই বুবাগরা বাই যে একর্ড খাইমানি মো একর্ড डेफिनेटली अचीवमेंट फाइनाय अचीवमेंट फाया हंकाय त्रिपुरा मथा हाइका असुक तंगलाक बुबागरा अगेन एंड अगेन सावो वी आर नॉट लाइक IPFT BJP रक IPFT नो जेबाबे माने तमने बनो बुथार का बा IPFT नो जेबाबे कमरखा सुमु दायित्व नाय सावो बुबागरा दायित्व नाय नो सावो जों तंगसाक बुबागरा तंगसाक regional political party ত্রিপুরা মথা BJP नि बहागो हाबगलाक it is very clear BJP ত্রিপুরা মথা नि बहागो हाबगलाक जोंबो बार न सावो अब जस्ट जोंबाय एकर्ड जस्ट जोंबाय समझौता ত্রিপুরা सानि मानथाय सक्तनि बागै जों समझौता अंका जों ত্রিপুরা मथा न BJP नि यागो फालिया अब कायसा मुचुनारदि माइनिट सर पाइथनि कक जों अमन तंनाय ताबुक तो तिनि जे वेस्ट कन्स्टिट्युएन्सी नि इलेक्शन तो 응इन तंगो ताइ अमन यागलो फाइनल अपकमिंग इलेक्शन ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा सीट नि बागै बाहायनो लुकरंबाय ताम कक कचार मथं त्रिपुरा हास्टेनि कुनै लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सी टू फेस इलेक्शन नंका आव अब इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि राइट बो डिक्लेरेशन लुका वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा चंमरिनि IPFT त्रिपुरा मथा BJP जुटनि पक्षे जेबाबे बररक नखरका इस्टनि बहायनो चिनि BJP नि कैंडिडेट हाइपनो चिनि बुबाग्रानि बा त्रिपुरा मथानि बरक कृति देवी सिंह देवर मानबो गोबांमा बुटबायनो इस्ट त्रिपुरानि लुकरक गोप्लाय खायनाय आं खाखायो आरो कोनो डिफारेन्स सिंगलाक ओंखाय आरो चिनि हानि होम मिनिस्टार वो क्लियर सालंका जों बुबाग्रा बाय त्रिपुरा मथा बाय कायसा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै जे सांविधानिक जे अधिकार सांविधानिक जे सुबिदा दंमोन जों बबे कायसा एकर्ड लाखिया एबं मो एकर्ड नि बिसिंगो ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द त्रिपुरा पीपल्स त्रिपुरा हासनि जत बरंनि बागैनो इवन त्रिपुरा सानि बागैनो जों ओ एकर्ड नबो फुलफिल खायनाय नरसनो मो लोकसभा चंमरिबो हेल्प खादि लोकसभा चंमरिबो जोंनो बुथ खादि एबं जोंनो लोकसभा चंमरिबो मेजॉरिटी रहरि गवर्नमेंट फॉर्म खायदि जों नंगनो फुलफिल खायनायनि सामानि परे ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा चंमरिनि जत
ওয়ানজাই ত্রিপুরা থুরুক মুসলিম আঙ্ক মণিপুরি যতনো চিনি তাবক বর্তমানে যে ত্রিপুরা মথা বিজেপি জুটনি যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো কনফিডেন্ট নাওই সামং খাইনাय নিছো এবং অবব ইজিলি জিতি ফাইনাय হামবাই বেলায় হামবাই স্যার জরারমানি বাগে হামবাই হামবাই আবো হাইকেন আসল ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স ল্যান্ড রেকর্ড সেটেলমেন্ট অফিস অফ বুদ্ধখা মহারানী প্রজ্ঞা দেববর্মা अनार पर खेला मैडम उंगली वाला उंगली हमारा ये और आज वो लोग का इंक ज़्यादा अच्छा नहीं है थैंक यू मैम मानदैनि सिमिनेल सनिलगिवा मलिनते बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां हाइनो हाइ सांग्रं सालहरक हामै थाब्ला जाखारा जाखरागुलिनि दुर्गा चमनि हातिनि खुंसिबा फालनक हर नांमानि कक्तमा मानखेना आमसाया थांगै सगैखा खुंसनि फायार इन्जिन पाटिमुं सांग्रं सालहर रामनगरनि रुट नं 9 आमसायो सांग्रं सालहर कुथुगो राजाखरागुलिनि रामनगर रुट नं 9 आमसागि सूर्यतरुण क्लाब गाननि काइसिबा फालनगो आसम सहर नांमानि पार्टी मंगो स्राबसानि बागै उफ्ला काफ्ला चालायनानि नांखा आमसानि लोगोरो कक्तमाव सावि मांखा दुर्गा चौमनि नागा पॉइंट बिस्कांनि सिमि पुइलाव रामनगर रुट नं 9 आमसायो हकल नुहुरमानि नागा पॉइंट तंनाय पुलिस रक आबुनि यागलो आमसायो शिकांगै नायैखा हानके नगै मानखा खुंसा ग्रोसरी फालनगो किरिमा सिंसा खेबा साजा खरसलाय आबुनि यागलो लगे लगे कक्तमा हरजाखा फायर सार्भिसनि आदं रकनो पाइथागो पार्टी मुं थायो काइचार फायर इंजिन तो बुजाकमानि यागलो याफाव फाइके हरजलाय फियाबा आबुनि सिलाय शिकांनो खामै थाब्ला जाखा काइचिबा फालनक রামনগর আউটপোস্টের ওসি এবং একজন স্টাফ নাকার সামনে ছিল হঠাৎ এদিকে ধোঁয়া দেখতে পেল 9 নম্বর রোডের সঙ্গে কাছাকাছি তো তারপরে তারা এসে দেখলো যে এখানে একটা গোসারি শপ নাকিটা এখানে ধোঁয়া এবং লাল হয়ে আছে তারপরে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করলো তারা আসলো নিবানো শুরু করলো আস্তে আস্তে কয়েকটা দোকান চললো এখনও আছে ফায়ার সার্ভিস নিবানোর কাজ করছে কন্ট্রোলে আছে এখন আগে কয়টি দোকান পড়লো এখন তো বোঝা যাচ্ছে না জয়েন্ট তো দোকানগুলি 12-14টা হতে পারে প্রাথমিক তদন্তে কি উঠে আসছে যে কোত্থেকে লেগছে এখন এখন তো কোনো লোক দেখা যায়নি ওরা যখন দৌড়ে আসলো কোনো লোকজন ছিল না দোকানের ভিতরে আগুন ছিল আমরা দেখছি বিষয়টা এখন তো ফট করে বলা যাচ্ছে না কালকে সকাল 7টা থেকেই ভোট গ্রহণ শুরু হবে তার আগেই এই অগ্নিকাণ্ড মানে কোথাও কি মনে হচ্ছে যে এটা নাশকতামূলক কিছু হতে পারে বা পলিটিক্যাল কোনো মুভমেন্ট এই জায়গাতে থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে রাস্তার পাশে 2 মিনিট আগে এদিক দিয়ে পুলিশ গিয়েছে এবং একটা এমন কোনো রাস্তা না হ্যাঁ তো এরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো আমরা দেখছি থ্যাংক ইউ हाके चंगबारिनि साजा सिगांनि हर राजाखरागुलिवा आबहाय किरिमा सिंसाके हरनांमानि पार्टी बक पार्टी मानिबाय पार्टी मुंगा तो ये दाल बिदाल संमुं आसाय जाक्ता बक लोकरकनि खावो राजाखरा आगुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां महारानी तुलसीवती स्कूल ऑफ बुद्धखा इंडिया एलायंस ने कैंडिडेट आशीष कुमार साहा अब हाइकेना आगरतलानि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र स्कूल ऑफ बुद्धखा कांग्रेस ने एमएलए सुदीप राय बर्मन गोबांमा तंक संलुकुरकनो बोर्डनानि रोजाकलिया हने कक्सेलसा मुंगति शाखा एमएलए सुदीप राय बर्मन आगरतलानि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र स्कूल ऑफ बुद्धखा कांग्रेस ने एमएलए सुदीप राय बर्मन बोर्ड बायमानि यागलो कक्तमा थुमनाय रगबाय कक्सानानि थांगै एमएलए सुदीप राय बर्मन कक्सेलसा मुंगति शाखा गोबांमा तंक संलुकुरकनो बोर्डनानि रोजाकलिया हनै আমি খুশি হতাম ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণ যদি এই গণতান্ত্রিক উৎসবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেতেন খুব খুশি হতাম কিন্তু বৃহৎ একটা অংশের ভোটাররা আজকে তারা ভোট দিতে দেওয়া হয়নি লাইন থেকে বের করে দিয়েছে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ব্যারিকেড
চিহ্নিত করে রাস্তার মধ্যে আটকে দিয়ে হয়েছে, হুমকি দিয়েছে, পুলিং এজেন্টদের বের করে দিয়েছে, মারধর করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, ইনক্লুডিং আগরতলা শহর আমার এলাকার মতো যে এই প্রথমবার কোনো নির্বাচনে পুলিং এজেন্টদের মানে মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। এবং সবটাই করেছে পরাজিত প্রার্থীর নেতৃত্বে। গুঞ্জের পূর্ব ত্রিপুরা থেকে কতগুলো আন্দোলন চেহারা এনেছেন ক্রিমিনালস, সমাজদ্রোহী, তারা এসে পুলিং এজেন্টদের এবং একজনের বাড়ি থেকে রাধানগরের গোপাল শাহর বাড়িতে গিয়ে তার মিসেসকে ধমকি দিয়ে সিঁথি সিঁদুর চাও, রাখতে চাও, তাহলে তোমার স্বামীকে নিয়ে আসো গিয়ে। এই ভদ্রমিলা কানতে কাঁদতে গিয়ে ওই রাধানগর ফরেন্সিক যে ইনস্টিটিউট রয়েছে ওখান থেকে তার স্বামীকে বের করে আনলো। স্বামী এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, দাদা আমি পারলাম না শেষ টাকা করতে, আমি প্রায় 11টা অব্দি উনি ছিলেন বুথে। তো এই তো পরিস্থিতি সারা রাজ্য। আগরতলা শহরের মধ্যে যদি এরকম, যেখানে পুলিশ প্রশাসনের নজর থাকা কথা, এখানে যদি হয় তাহলে অনুমান করতে পারেন বক্সনগর, শালগড়া, বিলোনিয়া, রাজনগর, মজলিশপুর, মোহনপুর, বামুটিয়া, এই সমস্ত বিশালগড়, কমলাসাগর, এই সমস্ত এলাকায় কী চলছে, মাথাবাড়ি এলাকায় কী চলছে, একই চিত্র সারা রাজ্য। সকালবেলা থেকে ফোন পাচ্ছি যে দাদা লাইন থেকে বের করেছে, দাদা পাড়ায় পাড়া আটকে দিচ্ছে, দাদা ব্যারিকেড করে সৃষ্টি করা হয়েছে, পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করলে কেউ সাড়া দিচ্ছে না, হেল্প করুন হেল্প করুন। তো এই যে একটা উৎসব, গণতান্ত্রিক উৎসব, আমাদের রাজ্যের রেকর্ড 89 থেকে 93-এর মধ্যে ফ্লাকচুয়েট করে, এবার দিনের শেষে গিয়ে দেখবেন ভোট পার্সেন্টেজ ডিক্লাইন। কেন ডিক্লাইন? এই যারা আসতে পারছে না, হ্যাঁ একটা জায়গায় ইলেকশন কমিশনকে আমি সার্টিফিকেট দেবো সব কিছু ব্যর্থতার মধ্যে, যে বিগত নির্বাচনে যে বাই ইলেকশন ধনপুর এবং বক্সনগরে যে একজনের ভোট আরেকজন দিয়ে দিচ্ছে, দেখিয়ে দিকে ভোট দিতে, এই জিনিসটা হচ্ছে না। এই জিনিসটা এটা সাকসেসফুল করেছে, কিন্তু ভোটারদের আসতে দিচ্ছে না। আইডেন্টিফাইড ভোটার হ্যাভ বিন অল স্টপ, অল ব্যারিকেড হ্যাভ বিন কনস্ট্রাক্টেড বাই দ্য গুনস। এক্ষুনি চলুন, এই মুহূর্তে আমাদের যে পার্টির একটা গাড়ি থাকে, তো গাড়ি পেয়ে থাকে, ওখানে পার্টির নেতৃত্ব ঘোরাঘুরি করে প্রত্যেকটি পুলিং বুথে। এই মুহূর্তে শ্রীমতী কৃষ্ণা রকি, শ্যামল পাল, যে দুজন পুলিং এজেন্ট বের করে দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছিল একটা বাড়িতে, বাংলা মাঠের ওখানে একটা বাড়িতে কিছু সমাজদ্রোহী তাদেরকে ব্যারিকেড করে রেখে দিয়েছে, বেরোতে দিচ্ছে না। এই যদি এদের অ্যাটিটিউড হয়ে থাকে তাহলে গণতন্ত্র বাঁচবে কোত্থেকে? এই রাজ্যে তো গণতন্ত্র ফিনিশ। ডেমোক্রেসি হ্যাজ বিন কমপ্লিটলি থ্রটলড ইন আওয়ার স্টেট। দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন। পুলিশ প্রশাসনকে সকালবেলা থেকে ফোন করতে করতে কোনো লাভ হয়নি, কোনো লাভ হয়নি। দে হ্যাভ মিজারেবলি ফেইলড। এবং দেখবেন আজকে দিনের শেষে ভোটের পার্সেন্ট ডিক্লাইন করবে। দিনের শেষে এখন যদি আমার কথা বলার পর যদি না বলে দেওয়া হয়, আমি উনকো ছাপ্পা ভোট এনে দেবো। এখন পর্যন্ত ছাপ্পা ভোট হয়নি, মানে যে যা ভোট দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু একটা বিশাল অংশের মানুষকে আটকে দিয়েছে। তারা তো এক্সারসাইজ গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতিতে অংশগ্রহণই করতে পারেননি। দ্যাট উইল মেক দ্য ডিফারেন্স। ওখানে যে একটা বিশাল বড়, আমার ধারণা, এই মনে ধারণা করাটা ভুল হবে, আনুমানিক 14-15% ভোট তো আটকে দিয়েছে। দিনের শেষে গিয়ে দেখবেন there is a decline in the vote percentage in Tripura, which has never happened. অর্থাৎ আপনি বলছেন ত্রিপুরাতে যে গণতন্ত্রের উৎসব হিসাবে ভোটটাকে দেখা হয়, সেখানে ভোট পার্সেন্টেজ গোটা দেশে একটা চর্চিত বিষয়, সেটাই এবার ব্যাঘাত ঘটতে চলেছে। হ্যাঁ, যদি না এক্ষুনি আবার সুযোগ করে দেওয়ার কথার পর যদি না ইলেকশন কমিশন के वोट को बढ़ाना है, हमें वोट को बढ़ाना है, उनको छूट दे दो। এখন পর্যন্ত কথা বলছি, এই জিনিসটা যদি বজায় থাকে ভোট পার্সেন্ট ঘাটতে, মানে শার্প ডিক্লাইন, দেয়ার উইল বি আ ভোট ডিক্লাইন ইন দ্য ভোট পার্সেন্টেজ। 400 পারের কথা যে বলছেন প্রধান মোদি, এইটা কি এইভাবেই করার কথা ভাবছে নাকি মানে ভালো ফেয়ার? এদের মানুষের উপর গণতন্ত্র উপর এদের আস্থা বিশ্বাস নেই। এদের হচ্ছে গুন্ডা, এদের হচ্ছে অর্থের উপর আস্থা বিশ্বাস। কাজেই আমার রাজ্যে এরকম হলেও উই হ্যাভ আইডেন্টিফাইড দিনের শেষে 4 তারিখের পরে অবশ্যই দেশে যখন সরকারের পরিবর্তন ঘটবে, উইল টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট দেন। মোদি বাবু এসিআইতে যাবেন বা রিপোলের কোনো ভাবনা এখন পর্যন্ত এই চলছে তো, আপনারা ইসিআইয়ের কাছে তো আমরা বলছি, বারংবার বলছি, সকালবেলা থেকে কমপ্লেন আফটার কমপ্লেন, আমার হোয়াটসঅ্যাপ ভরে গেছে, আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন। শুধু আমার না, আমাদের ওয়ার রুম থেকে, আমাদের ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে বিভিন্ন কায়দা, বিভিন্ন জায়গায় কোথায় কি আছে কমপ্লেন নিচ্ছে, কোথায় কি আছে এখন পর্যন্ত যে ভোট পার্সেন্টেজ আছে।
Abo haikena fashal fungo moharani tulshibati scholar board dekha India Alliance ni candidate Ashish Kumar Saha. Kebangma polling center ono kebengne bodol ni polling agent no tikhlai rohor zakha ni kokshil samungti shaka India Alliance ni candidate Ashish Kumar Saha. ভোটের নামে প্রহসন চলছে গতকাল রাত থেকে আমার যারা পোলিং এজেন্টের সম্ভাবনা যাদের তাদের বাড়ি ঘরে গিয়ে তালা দেওয়া তাদের বাড়িতে গিয়ে হামলা করা সারা রাজ্য জুড়ে একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে এখানে 4টি বুথ 3টি আমার পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বের করে দেওয়া হয়েছে আমি এসপিকে জানিয়েছি আমি পুলিশ অবজারভারের সঙ্গে কথা বলেছি এখানে আরুর সঙ্গে সেভারাল টাইম আরুর সঙ্গে আমার ইন্টারেকশন হয়েছে আরও নিজে বলেছে যে আমি পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে এসে তাদেরকে তুলে নিয়ে ঢোকাবো এখন অবধি আমি বসেছিলাম আমি এইমাত্র এসেছি 7:30টায় আমার ভোট দেওয়ার কথা আমি আধা ঘন্টা অপেক্ষা করে সেখান থেকে বেরিয়েছি এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা প্রতাপগড় বিধানসভা সূর্যমণিনগর বিধানসভা রামনগর বিধানসভায় তো যাচ্ছে তাই অবস্থা আমি বনমালীপুর সকাল থেকে এই দৌড়ঝাঁপ চলছে বিলোনিয়া থেকে খবর পেয়েছি সোনামুড়া ধনপুর সারা রাজ্য জুড়ে উদয়পুরে আমাদের বহু জায়গা থেকে পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে এখন চলছে ভোটারদের লাইন থেকে বের করে দেওয়া একটা ভোটের নামে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করেছে আমি যাচ্ছি কিছু কিছু সেন্টারে যাব এখন তারপর বেলা শেষে আমি সার্বিকভাবে আপনাদেরকে বলবো কংগ্রেস প্রতিরোধ করবে আপনারা কি প্রতিরোধ করছেন চেষ্টা তো চলছি প্রতিরোধ মানে তো আর লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরোনো না জনগণকে আশ্বস্ত করা প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া নির্বাচন কমিশন আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হবে কোথাও পুলিশ নেই আমি এসে ভোট সেন্টারে আমি জানি না আপনাদের কয়েকজন সাংবাদিকরা ছিলেন এখানে সমস্ত বিজেপি গুন্ডারা পুলিশের সাথে মিলেমিশে দাঁড়িয়ে আছে তারা ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছে আমার কাছে টাইম টু টাইম রিপোর্ট যাচ্ছে এগুলি কি চলছে মানে নিরাপত্তা ব্যবস্থাতে ঢিলে নেই কিচ্ছু নেই বলতে নেই ঢিলেমি এক জিনিস আর এটা ঢিলেমিও না পুলিশ মিলেমিশে একসঙ্গে একাকার হয়ে গেছে তারপরে জয় নিয়ে কতটা আছে দেখুন আগে ভোট হোক জয় পরাজয় তো জনগণ যারা ভোট দিচ্ছে koksil samung manmani yagulo dalbidal polling center o thangai visit khlaika west tripura hangkhorni returning officer dr bishal kumar rajakhora aguli nishimi pranabni kokthum chini khorang tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayungte hakotone koktoma to boi phai tongo tenglamani yagulo শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি গানের সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now acting. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities.
Let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now waiting, আমরা new voter. গলি নিশিনি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now waiting, শুনলে new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ. সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং, লুকুরে দানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকুসং. আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. চলে youth, চলে কোথাও ফিরজান নবাই, চলে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া. না 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 না, yeah, na 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 na. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক Yonglaga bengbunani thangaite nogo kifile shogeliya kolai ganta sara birenda joy gamini khorok ni shikla fashal fungo awar kinani kaisa gari ngana okalai jak makha khorok ni shikla rok ni mangkothoi borok ni mung James Small somte bikas riang mangkothi manmani koktoma mankhena amsayo thangai shogikha ambasa thanani police tobu jakha dog squad te forensic team Kaisa kaini koksi samungte chikon mikon party mungno karai kesang kheno baikha West Tripura Lok Sabha te 7 Ramnagar Bidhan Sabha ni vote naharmung sarekni damba jora West Tripura achuk thayo vote kalaikha 79.7% te 7 Ramnagar achuk thayo vote kalaikha 67.81% Matabari mutai nogo mutai rebainani yaglo Udaipur English Medium School of Bodhkha West Tripura Lok Sabha achuk thaini candidate Biplab Kumar Dev Narendra Modi no Filtha Montri Bokrok Snamani Nahar Mungo Shimino Bodhkha hanai koktoma thunai rokno saka hastini kesa Montri Okra Biplab Kumar Dev Maharani Tulsibati School of Bodhkha Hastani Montri Okra Dr. Manik Shaha Koksil Samungti Shanano Karai Kebangnai Bodolni Ozamarokni te mung salama kari hini koktoma thunai rokni sungmungni firok mungo saka Montri Okra Dr. Manik Shaha Mandai ni Obira Mukumu School of Bodhkha ti Pramothani founder Maharaja Pradut Kishore Dev Burma Abahagena Purbo Noabadi School of Bodhkha ti AADC ni chairman Jagadish Dev Burma
haino hai sangrong shal horok hamui thapla sakara za khodaguli ni durga chomni hatini khungsi ba falno hor nangmani kok tuma man khena amsaya thangi shogai kha khungsni fire engine party mung sangrong shal horo ramnagar ni road nang 9 amsayo Maharani Tulsibati School of Board Dukha India Airlines ni candidate Ashish Kumar Saha abo haikena Agartala ni Acharya Prafula Chandra School of Board Dukha Congress ni MLA Shodip Rai Burman Tabu kok tama shukrobai Capital Complex ni Land Record Settlement Office of Board Dukha Mantri Sushant Chaudhary abo haikeno Donpur ni Baranarayan School of Board Dukha Mantri Pratima Bhumik Puilakhe churi chupke borok ni hamsakma tabukhe kholam khola kaizakha borok CPIM te Congress ni India Alliance lotei abo haikeno kokse samungti shaka Mantri Pratima Bhumik Fashalo joto lokorok bai baksa Donpur ni Baranarayan School of Board Dukha Mantri Pratima Bhumik Kabangma boot mari bai kaplai engnai West Tripura Lok Sabha achuk thaini candidate Biplab Kumar Dev Puilakhe churi chupke borok ni hamsakma tabukhe kholam khola kaizakha borok CPIM te Congress ni India Alliance lotei board dobai mani yaglo abo haihne koksil samungti shaka Mantri Pratima Bhumik যদি আপনি আপনার একটা কিছু বলেন তাদের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে না উদ্দেশ্যে আমি প্রথমে বলি যে একটু যদি আমরা স্টাডি করি পড়াশোনা করে যদি রাজনীতি করি আমি তাদের এই আতাতকে আমি তাদের আতাতকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এটাকে অন্য বিশালভাবে কিছু দেখছি না কারণ আমি সবসময় বলি 100 সাল পহলে তো हमें तुमसे प्यार था आज भी है कल भी रहेगा প্রথম প্রেমটা ছিল চোরি চুপকে এখন খুল্লা বিয়ে হয়ে গেছে 2023 তো তাদের আতাত ছিল 2023 আমাদের যে বিধানসভা নির্বাচনে সেটা তো তাদের আতাত ছিল কি রেজাল্ট কি হয়েছে কংগ্রেস হচ্ছে সিপিএম আর কংগ্রেস হচ্ছে বেতাল বিক্রম মানে একটা কাঁধে একটা ভর করেছে গোটা দেশে সিপিএম কংগ্রেসের কাঁধে বেতাল বিক্রমের মতো ভর করেছে শুনি গোটা দেশ থেকে সিপিএম কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ হয়েছে আর ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সিপিএম এর উপর ভর করেছে তার জন্য আজকে সিপিএম এর এই দুরবস্থা তাদেরকে রিকভারি করা আমি বলবো অন্তরকে আগামী 10-15 বছর লম্বা বলছি না আগামী 10 বছর আমি তাদের রিকভারি করার কোনো ধরনের পরিকল্পনা তাদের কাছে আছে সেটা বোঝা যায় না এবং দিল্লিতেও যারা কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট সেটা তাদের মধ্যে কোনো প্ল্যানিং করে অপোজিশনের বিরুদ্ধে মানে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে কথা বলা গঠনমূলক কথা বলা এই ধরনের প্র্যাকটিস তাদের মধ্যে নেই তারা শুধু নিজেদের রক্ষা করার জন্য কাজ করছেন আর মোদিজির দেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের প্রত্যেকটা শ্রমিক সংগঠন হোক মানুষ হোক মহিলা হোক যুবক হোক আমাদের কৃষক হোক তাদেরকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এই বছর সুমিতেন চৌধুরীকে সমর্থন করেছিল তখন ভালো ছিল এখন যখন বিজেপিকে সমর্থন করছে তখন ভালো নেই মানে আমার হলে ভালো আমি না থাকলে ভালো না এ হচ্ছে তাদের প্রক্রিয়া তো আমি বলবো প্রথমে বলেছি তারা সবাই কাগজে পত্রে রয়েছে মানুষের কাছে নেই মানুষের কাছে আগে গিয়েও ওনারা সেই সংগঠন ওনারা তৈরি করেননি মানুষের সঙ্গে থেকে করেননি আর সবকা সাথ সবকা বিকাশের যে মন্ত্র নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2014 সালে যাত্রা শুরু করেছেন 2019-এ সেটাকে সবার বিশ্বাস সবার প্রয়াসে উনি পরিণত করেছেন আর এবারের নির্বাচন হচ্ছে বিকশিত ভারত সমৃদ্ধ ভারত সশক্ত ভারত বন্ধুত্বের ভারত বিশ্বকে বন্ধুত্বের আবদ্ধে আলিঙ্গন করবেন মোদিজি বলছেন বিশ্বগুরু বলবে না বিশ্বকে বন্ধুত্বের আবদ্ধে আমরা আবদ্ধিত করব আমরা তাদেরকে আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরে বিশ্বের মধ্যে নিজের ভারতবর্ষের বন্ধুত্বকে আমরা প্রতিস্থাপন করব এবং বিশ্বের বড় জায়গা আমরা পৌঁছে যাব আপনারা দেখবেন Abo haiken of Fashaldi for Facing Capital Complex ni Land Record Settlement Office of Board Dukha Mantri Sushant Chaudhary ভোট হচ্ছে সারা রাজ্যে এবং এবার আমরা আশাবাদী যে ভারতবর্ষের মানুষ বিগত 10 বছর যেভাবে মোদিজিকে সম্মান জানিয়েছে এবারও তৃতীয়বার 400-র বেশি আসন নিয়ে আমাদের সরকার গঠিত হবে এনডিএ জোট সরকার মোদিজির নেতৃত্বে তার মধ্যে 370 বেশি আসন নিয়ে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সেখানে আত্মপ্রকাশ করবে এই রাজ্যে ভোট পশ্চিম আসন এবং পূর্ব আসন আমাদের প্রার্থী পশ্চিম আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং পূর্ব আসনে মহারানী কীর্তি সিং আজকে যে ভোট হচ্ছে পশ্চিম আসনে হচ্ছে এবং পাশাপাশি রামনগর বিধানসভার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঐতিহাসিক রেজাল্ট হবে ফলাফল হবে যা বিগত দিনের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে নতুন রেকর্ড তৈরি হবে
এবং বিপ্লববাবু একটা বিশাল মার্জিন নিয়ে আমাদের রাজ্য থেকে লোকসভায় সেখানে প্রতিনিধিত্ব করবে। এই ভোট হবে আমাদের গুড গভর্নেন্সের, এই ভোট হচ্ছে আপনাদের রাষ্ট্র গঠনের, এই ভোট হচ্ছে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার, এই ভোট হচ্ছে আগামী দিনে আমার দেশকে বিশ্বগুরু তৈরি করার জন্য। তো স্বাভাবিকভাবেই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ত্রিপুরা, মিজোরাম প্রতিটা অংশের মানুষ মোদিজির যে স্লোগান আপকি বার 400 পার ফিরসে একবার মোদি সরকার, সেটাকে সমর্থন করেছে। এবং প্রত্যেকটি জায়গায় একটাই কথা যে তৃতীয়বারের জন্য মোদিজিকে আমরা প্রধানমন্ত্রী করব, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং ইন্ডিয়া জোটের যারা প্রার্থীরা তারা দিকে দিকে ধরাশায়ী হবে। কারণ এই জোটের কোনো এজেন্ডা নেই, এই জোটের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই জোট উন্নয়ন বিরোধী জোট, এই জোট একটা অশুভ জোট। এই রাজ্যে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস পাশাপাশি এসেছিল বিগত দিনে 23-এর নির্বাচনে, আমরা দেখেছি ধরাশায়ী হয়েছে, মানুষ বর্জন করেছে। এবারকারও নির্বাচনে সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে এই রাজ্যে মানুষ ধরাশায়ী করবে বিগত দিনের ন্যায়, এবং সারা দেশে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীদেরকে ধরাশায়ী করে এনডিএ জোটের প্রার্থীদেরকে জয়ী করবে এবং দেশ গঠনে, রাষ্ট্র গঠনে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই দেশের জনগণ গ্রহণ করবে বলে আমরা মনে করি। ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীদের অভিযোগ হচ্ছে ভোট দেওয়া হচ্ছে না, এরকম একটা অভিযোগ আশিস বাবু রয়েছেন, কি বলবেন এই বিষয়টা? 4 তারিখ যখন ফলাফল বেরোবে, ঐতিহাসিক ভোটে আমাদের প্রার্থী বিপ্লববাবু জয়ী হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই নিজের মুখ রক্ষা করার জন্যে একটা এক্সকিউজ দরকার। আমরা আগেও বলেছি যে যত ভোটদান এগিয়ে আসবে ততই বলবে প্রহসন, ততই বলবে সন্ত্রাস, ততই বলবে পুলিং এজেন্ট দিতে পারা যাচ্ছে না। আজকে যাদের সারা রাজ্যে পুলিং এজেন্ট দেওয়ার মতো লোক নেই, কার্যকর্তা নেই, ক্যাডার নেই, তারা পুলিং এজেন্ট কোত্থেকে দেবে? আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, সারা রাজ্যে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে, ভয়মুক্ত পরিবেশে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে সেখানে ভোট হচ্ছে। পুলিং এজেন্ট দেওয়ার জন্য লোক নেই, কারণ তারাও বুঝতে পেরেছে যে মোদিজির বিরোধিতা করে শুধু শুধু কোনো লাভ হবে না। জনগণ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মোদিজিকে আবার প্রধানমন্ত্রী করার জন্য। এই রাজ্যে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বিজেপিকে ভোট দিয়ে বিপ্লববাবুকে জয়ী করার জন্য। তো স্বাভাবিকভাবেই ইন্ডিয়া জোটের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, ধরাশায়ী হবে। তাই পুলিং এজেন্ট হয়ে সেখানে উন্নয়ন বিরোধী ভূমিকায় নিজেকে অবতীর্ণ করে সেটা দেশদ্রোহিতার পরিচয় হবে। তাই কেউ পুলিং এজেন্ট হওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে না, মুখ রক্ষা করার জন্য বলছেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছেন। যেখানে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে মানুষ ভোট দিচ্ছে সেখানে বলছে সন্ত্রাস হচ্ছে। আপনারা মিডিয়ার বন্ধুরা, কোনো রিপোর্ট আছে আপনাদের কাছে সন্ত্রাসের? ডিএম ওয়েস্ট রিটার্নিং অফিসার ওনার কাছে নেই, পুলিশের কাছে নেই, প্রশাসনের কাছে নেই, জেনারেল অবজারভাররা আসছে বাইরে থেকে তাদের কাছে নেই, পুলিশ অবজারভাররা এসছে বাইরে থেকে তাদের কাছে নেই। তো স্বাভাবিকভাবেই 4 তারিখে যে ফলাফল বেরোবে সেই ফলাফলে যে উনি ধরাশায়ী হবেন তার থেকে মুখ রক্ষা করার জন্য এখন প্রশাসনের কথা বলছেন। আমরা আশাবাদী মানুষ এই রাজ্যে ঐতিহাসিক ভোটে বিপ্লব কুমার দেবকে জয়ী করবে পশ্চিম আসনে, এবং পূর্ব আসনে আমাদের তিপ্রামথা এবং বিজেপি জোটের প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে। ধন্যবাদ। হাস্তেও সিমিয়া হাকতর গনাঙ্গৈনো ইন্ডিয়া এলায়েন্স नि बातानि रखनो बुकजा खालायनाय दंख संलुक रखनि ब खातुं जाकमानि कक साका मन्त्री सुशांत चौधरी। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। टाउन प्रतापगढ़ फॉरेस्ट ऑफिस नॉकनी पोलिंग स्टेशन बोर्ड देखा बीजेपी नि हास्ते आज फंगराजी भट्टाचार्य अब हाइकेन बॉयज भोजुंग स्कूल बोर्ड देखा बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट सुबल भूमिकते महिला कमिशन नि चेयरपर्सन जर्ना देबर्मा मुदिनो कारैते मुंगसा लामा करै रेकर्ड बोर्ड मानै कप्लाय अंगनाय वेस्ट त्रिपुरा आजुक थाइनि बातायनाय बिप्लब कुमार देव कक्सेल सामुंगति सानानाव कारै केबेंनाय बदलनि थानि ति मुंगसा लामा करै दाक्तिनो नुकजांनाय दूध का दूध पानी का पानी हनै शाखा बीजेपी नि हास्ते आजुक फंगराजी भट्टाचार्य। অবশ্যই ভালো লাগছে। এটা আমরা সবাই জানি আজকে পশ্চিম আসনের লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে যে গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে ভোটদান করছেন। আমি সমস্ত যারা ভোটার তাদেরকে আহ্বান করব যে আপনারা আপনাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার আপনারা সেটা প্রয়োগ করুন, এবং আমি আশা করি যে একটা আত্মতৃপ্তি মানুষ দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর উপর যে পূর্ণ আস্থা এবং ভরসা রেখেছেন ওনার গ্যারান্টির উপর, সেটাকে স্থাপিত করার জন্য সবাই এগিয়ে আসার জন্য আমি আহ্বান রাখছি আপনাদের মাধ্যমে। এবং সমস্ত জায়গায় আমি ঘুরছি, দেখছি সবার মধ্যে যে উচ্ছ্বাস, সবার মধ্যে যে আনন্দ, সবার মধ্যে যে অফুরন্ত ভালোবাসা মোদিজির জন্য, সেটা সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই ভোটদানের মাধ্যমে সেটা করবে। এবং আমি আশা করি আমাদের প্রার্থী যিনি আমাদের পশ্চিম আসনের
বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, উনি বিপুল ভোটে জয়ী হবে এবং মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করবে। বিরোধীরা কিছু কিছু অভিযোগ করছেন যে ওদের পোলিং এজেন্টকে নাকি ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এগুলি তো নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়ার জন্য এগুলি বলছে, কারণ মোদিজির কাছে কোনো বিকল্প নেই। এই ত্রিপুরা রাজ্যে তারা জোট করেছে কংগ্রেস সিপিএম, আর যে কংগ্রেস সিপিএমকে দেখতাম যে তারা মারামারি হানাহানি করত, আজকে তারা জোট করেছে, মানুষকে প্রতারণা করেছে, মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করেছে। তো এই বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেস এবং সিপিএমের তাদের কোনো রকম অস্তিত্ব নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে বেছে নিয়েছে, মোদিজিকে বেছে নিয়েছে। তো সেই কারণে তারা অভিযুক্ত করতেই পারে, কিন্তু আমি তো বলবো সমস্ত জায়গায় পিসফুল নির্বাচন হচ্ছে, আর সেটা আমার থেকে আপনারা ভালো বলতে পারেন, কারণ আপনারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, আপনারা সারা রাজ্যে ঘুরছেন, সেটা আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন। তো এইটা বিরোধীদের অভিযোগ, এটা ভিত্তিহীন। দুধ কা দুধ পানি কা পানি সামনে আসে। ত্রিপুরা রাজ্যে 2023 সালের সাধারণ নির্বাচনও, বিধানসভা নির্বাচনও এবং একটা ঐতিহাসিক নির্বাচন এতটাই শান্তিপূর্ণ ছিল, মানুষ তার 100% মানুষ তার অধিকার প্রয়োগ করেছে, যেটা কমিউনিস্ট পার্টির শাসনে সম্ভব ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যে ভোটের নামে প্রহসন হতো। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার আসার পর থেকে ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন হচ্ছে, প্রত্যেকটা নাগরিক তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার অধিকার পেয়েছে। আমরা নিশ্চিত আজকে ত্রিপুরার মতো ছোট্ট রাজ্য, প্রান্তিক রাজ্য, গত এই নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যেভাবে উন্নয়ন চলছে, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসে উনি বলেছিলেন যে তোমরা আমাকে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার দাও, আমি উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দেব। এবং আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদী, উনি ওনার কথা রেখেছেন। ত্রিপুরার উন্নয়ন, এটা স্বাধীনতার পর 67 বছর যেটা আমরা দেখিনি, গত 10 বছরে ধীরে ধীরে আমরা এই রাজ্যের মানুষ তার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পথে চলছে। এই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এবং তৃতীয়বারের জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজিকে ভারতবর্ষের মানুষ চাইছে। আমরা নিশ্চিত যে ভারতবর্ষে তৃতীয়বারের জন্য বিশাল সংখ্যক আসন নিয়ে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন এবং রাজ্য এবং দেশের যে উন্নয়ন চলছে, যে 2014 সালে যেখানে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে অর্থনীতিতে 10ম স্থানে ছিল, 10 নম্বর জায়গায়, সেখানে গত 10 বছরে আজকে ভারতবর্ষ 5 নম্বর জায়গায় উঠে এসছে। বছরের মধ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ 3য় স্থানে উঠে আসবে এবং আমাদের ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের সার্বিক উন্নয়ন হবে। রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরাং रामनगरनि बानी विद्यापीठ स्कुल बुद्धखा 7 रामनगर विधानसभानि बादायनाय दीपक मजुमदार 13 नि तंगथकमाव बुद्धलाई तंग रामनगर विधानसभानि रुकुरखनि साका बीजेपी नि बादायनाय दीपक मजुमदार आबो हाइकेनो इंडिया एलायंस नि कैंडिडेट रतन दास नि कक्सिल सामुंगनति ककफिरंग मुंगरेखा 7 रामनगर विधानसभानि बादायनाय दीपक मजुमदार बस हाका केबेंगनाय बदलनि पोलिंग एजेन्ट बुथ सेंटर बिसिंगो हाबनानि रिजाकिया हनमानि कक्सिल सामुंग आबो तातालते मुखथां बाय गदाल जाकरि हनै শান্তিপূর্ণ অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে রাজ্যে। তার সঙ্গে 8 বটতলী বিধানসভা কেন্দ্রেও খুব সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত আমি লক্ষ্য করেছি এটা আমার বটতলী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি পুলিং স্টেশনে মানুষের ভিড় আছে এবং রামনগরও যেটা আমি প্রার্থী, রামনগরের বিভিন্ন জায়গায় আমি ঘুরেছি, বিভিন্ন পুলিং স্টেশন সকাল থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ভোটদাতারা
পুলিশ স্টেশনে সকাল 4টা থেকে লাইন ধরে আছেন। আপনার বিরুদ্ধে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রতন দাস, তিনি একেবারে সকাল বেলায় কিন্তু অভিযোগ করেছেন যে তিনি নিজেও নাকি ভোট দিতে যেতে পারেননি, সেখান থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, ভোটের লুট চলছে। একদম মিথ্যে কথা, সিপিএম তো মিথ্যে কথাই বলে। রতন দাস তো হারবেন জেনে কথা বলছেন। ওনার সঙ্গে তো আমার অনেকগুলি পুলিশ স্টেশনে দেখা হয়েছে, অনেকগুলিতে দেখা হয়েছে, উনি গেছেন, উনি মিথ্যা অভিযোগ করছেন, বলছেন যে পোলিং এজেন্ট বসতে দেওয়া হচ্ছে না। তা আদতে ওনার সঙ্গে লোক নেই। আমি তো বলেছি যে এখনও আপনার অন ক্যামেরা বলবো, যদি রতন দাস ওনার পোলিং এজেন্ট এনে দিতে পারে আমি নিজে বসিয়ে। আশিস সাহা বলছেন নিরাপত্তা বাহিনী মানে পুলিশ আর বিজেপি নাকি একসাথে মিলে ভোট লুট করছে। ওরা তো এই কথাই বলবে, কারণ হারবে তো জানে, হারার আগে এই কথাটা বললে পরে অন্তত এটা সন্তুষ্টি মানুষের বলবে যে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনিতে মানুষ ওদেরকে হারাবে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনটা লোকসভা এবং বিধানসভা তো সবটাই 100% উপর আমরা আশাবাদী। রাজাখরা আগলি নিশিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরাং তিনি ni koktoma asuk jora tenyo tebo haste hayung te hakotoni koktoma saimana ne bagai choya oi nai tongdi chini khorang মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। ভালো আছে? ভালো আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম, ভালো আছি। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম, এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or ভোটার্স হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950। Nothing like voting. I vote for sure. দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করে
थाइचुं जतनी 니니아니 히니아 오이정 마니 안타 나이타 하영샤남 타니 개보니 공노 기리야웨 낭마 송마리 송타니 하용니 탄샤 똥라이마 똥가 꽁축나니 আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন জাতি ধর্মের মিলন আয়তন আমি সত্যি আমি সত্তা আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ আনলে শঙ্করা হ্যালো কিসিং দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া আউনাশা আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি নগ পাল শ্রীনাইশা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি নগ পাল শ্রীনাইশা আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারতের ভোটদাতা আমি ভাগ্য বিধাতা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি নগ পাল শ্রীনাইশা আমি ভারত তোমারি নিখরকশা আমি নগ পাল শ্রীনাইশা স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা
সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই